ni. So I think tonight's topic is amazing and saya sangat-sangat happy kita dapat dengar daripada dua panelis kita yang bukan calang-calang orangnya. So I'm very happy to see, first of all kita ada panelis yang pertama iaitu Cik Husna. So hi Husna, how are you? Sihat ke? Hai, Assalamualaikum. Hi. Doktor, sihat Alhamdulillah. Hai. So, Cik Husna adalah alumni ISA kita, dia grad 2018. Beliau sekarang kerja business analyst di Blue Ocean Data Solutions, Dewan Berhad. So I'm very happy to see her here. Cik Husna ni bukan calang-calang punya speaker juga, memang kesayangan FST jugalah. This is not her first time bagi talk dekat sini. Before this, dia pernah bagi talk, it's okay to not be okay. So yeah, we love hearing from her. So that's why you're here. You're here again. So coming back. Thank you so much for being here. So looking forward to hearing from Cik Husna sekejap lagi. And then kita ada second panelist kita iaitu Puan Nur Hidayah, kembar nama. So Puan Nur Hidayah, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So Puan Nur Hidayah binti Hassan adalah technical advisor and chemist from TMB Remako, iChemTech alumni 2015. She's also icon alumni iChemTech kita tahun lepas. So big congratulations to Puan Nur Hidayah. I'm very honored and happy to have you here. Sangat-sangat teruja nak dengar kongsian daripada Puan Nur Hidayah sekejap lagi. So harap kita dapat belajar macam-macam lah daripada dua panelis kita yang bukan calang-calang orang di malam ni. So topik kita adalah nilai grade, bukanlah kayu ukur kejayaan. So atau cara tadi kita dah takruf sedikit sebanyak. So kita ada Cik Husna dan juga Puan Hidayah. Jadi cara kita akan buat sesi panel kita adalah kita ada beberapa soalan yang akan diutarakan pada panelis kita. Jadi untuk makluman Cik Husna dengan Puan Hidayah lah, saya suka pusing-pusing. Sekejap tanya Cik Husna dulu, sekejap tanya Puan Hidayah dulu. So standby je lah siapa kena. Hopefully semua okey lah, boleh ke? Okey ke? Boleh. Okey. Sorry nak interrupt. Puan Husna bukan Cik. Puan Recently. Nak kena tukar lah. Puan ni saya Minta maaf Puan Husna. Balik dah tu. Tak, sebab dalam soalan tu, ni nak report ni. Dalam soalan semua tulis Cik gitu macam okey Cik. Okey, so minta maaf Cik dah jadi Puan. Invitation Cik. Tak pasal, tak apa. Okey, Puan Husna, sat lagi nanti saya padam balik semua ni. Puan Husna, tak maaf Puan Husna. So, okey, Puan Husna dan Puan Hidayah. So, kita ada dua panelis. Sat lagi kita akan pusing between Puan Husna dengan Puan Hidayah nanti. So, looking forward to hearing from you both. So, right after kita dah habis kita punya sesi nanti, kita akan ada sesi soal jawab lah. So, soal jawab is where kita dengar soalan daripada para penonton. So, ada banyak cara for you guys untuk join in the conversation. So, as if you have joined AlumFaST before, you know that we love using Mentimeter. So, Mentimeter is where you guys guna phone masing-masing atau browser masing-masing. Buka menti.com, you go to menti.com and then masukkan the code which is 22857579 ataupun you can just click on the link yang ada dekat chat box. So if you see dekat Teams punya chat box, insyaAllah ada link untuk terus ke Menti punya page. So click on that link pun akan sampai tempat yang sama. So what you will see on your phone, so masing-masing ada phone, buka Menti, you guys akan nampak boleh masukkan soalan. Nanti right at the end boleh join kita punya quiz. So quiz kita right at the end, kita ada quiz where you guys akan disoal dengan macam-macam soalan yang agak wow. So siapa pemenang, 4 pemenang kita at the end of that quiz akan menang cash prizes. Kita ada duit wang tunai untuk 4 pemenang terbaik kita untuk quiz tu. So sila stay until the end. InsyaAllah kita ada macam-macam perkongsian menarik, ada cash prizes. It's going to be a fun evening for everyone. So that's the atau cara lah for tonight. So I'm very excited to start. So panelists, we're ready to go. Puan Husna dan Puan Hidayah semua okay? Ready? Yeah, we're ready. Excellent. Alright. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akan start dengan our first question. Okay. So kita hari ini nak bincangkan nilai grade bukanlah kayu pengukur kejayaan.
So dia punya root dia adalah nilai grade tu kan. So nilai grade, apa sebenarnya peranan nilai grade ni sebenarnya? Rata-rata polemik kita zaman sekarang, kita dengar cerita pasal graduan IPT ni, kita selalu dengar oh banyak menganggur, banyak tak dapat kerja, tak kira lah dia punya grade dia CGPA 4 ke 2 ke, selalu banyak yang kita dengar cerita tak ada kerja. So apa sebenarnya peranan nilai grade dalam nak tentukan kejayaan seseorang tu? So that's what we're going to talk about. Our first question today. So kita akan tuju kepada Puan Husna dulu. So Puan Husna, you ready? Okay. Ya. Okay. So first question, apakah peranan nilai grade tu dalam menentukan kejayaan? Okay, so thank you for the very good question, Dr. Daya. Okay, so I'm going first for this first question. Okay, maybe saya biasakan macam panggil kira adik-adik lah kan semua ni kan. Okay, so when we talking about macam peranan nilai grade sendiri dalam menentukan kejayaan seseorang ni, sebenarnya macam the cases yang kita dengar macam okay, ramai yang this recently ramai yang macam graduan yang dah belajar habis, even dah complete the study, dapat a good grades tapi can fit into can get a position dalam kerja kan. So sebenarnya nilai grade ni sebenarnya penting. Saya tak boleh cakap macam tak penting tau. Sebab sebenarnya nilai grade ni adalah tiket kelayakan untuk awak bekerja. Which is kalau you tengok macam pergi surfing job pun, you boleh tengok macam diorang punya main requirement, okay, mesti ada sekian CGPA, mesti ada a good degree on what, sebab apa-apa pun kita kerja pun kita kena sesuai dengan what we are learning for. Maksudnya macam tak logik lah kan, macam kita nak jadi, contohlah you nak jadi teacher, tapi sebenarnya you boleh buat on you bahagian elektrik contohlah. Memang everyone can be a teacher, but one thing is the skill tu, the pedagogi tu kan, not everyone have. Maksudnya kita pun nak bekerja dengan something that we need to have a knowledge. Knowledge is the key. So memang nilai grade ni bukan menentukan segalanya, tapi you punya knowledge ni menentukan segalanya. I boleh cakap macam tu. Tapi how you want to gain your knowledge tu depends on yourself. It's either one of them memang you kena belajar lah, you go for study. Lepas tu one thing, another way is you boleh try to add on, have some added value dalam yourself, which is try to have macam buat cert ke, ataupun you try to have your own soft skill dalam communication, dalam persatuan. Ni semua sebenarnya is one of the way untuk you nak complete you punya package. Sebab macam saya kongsi sendirilah, saya punya experience, pengalaman sendiri. Macam bila saya nak pergi interview, bila saya habis konvo 2018, saya start nak pergi interview. Lepas tu saya tengok dah, okay, saya check, okay, requirement, so semua kita dah met. Sometimes macam even kita tak adalah fulfill semua requirement tau. Even I tak macam nak pergi dekat big company, diorang nak ada CGPA yang macam 4 or 3.7, which is honestly I tak sampai pun sampai tu, tapi kita macam okay, try. Kita pun percaya pada diri kita juga and redha lah kan. Okay, one thing kita pergi, one thing memang first of all kena be prepared lah. Kita datang, lepas tu kita check, okay, mestilah ada exam apa semua. Okay, first of all HR akan tengok dulu, okay, these candidates ni, okay, layak ke tak. After that, diorang akan pergi ke second phase, then baru diorang akan tengok, okay, how you can represent yourself, how you can really macam meet on what the company needs, macam tu kan. So sebenarnya macam nilai grade penting for the first layer tu, untuk you nak pergi ke second layer. So bila dah go first layer, then baru boleh pergi, you can sell yourself macam mana you nak be an asset for that company ke macam mana kan. So saya boleh cakap memang this nilai grade ni memang penting, sebab kita tak boleh deny. Orang cakap macam ni tak boleh deny, memang kena ada. Nilai grade ni penting, tapi nilai grade ni bukan menentukan semuanya. Dia kena followed by some of the values juga in yourself. So macam ni I boleh cakap macam for now kita boleh cakap kita punya kejayaan seseorang ni bukan pada IQ saja, tapi dia punya EQ dia juga. So kita ni kena seimbang lah kan. So that was for me. Macam I punya ni is macam nilai grade ni memang bukan menentukan kejayaan seseorang, tapi mungkin the keywords is you punya knowledge. Knowledge ni bukan dalam nilai grade saja. Okay. So okay.
that was my 2 cents lah for this one. Alright, very nice. So I really love the fact that you nampak CGPA requirement tu 37 tu like tak kira minta je kan. Pergi, yes. A lot of courage there. But alhamdulillah kan kita punya self-belief in our ability, in our knowledge tu. So I really like the fact that you said knowledge tu sebenarnya yang mungkin grade tu tak reflect kan. So it's very important that you have the knowledge and you also believe in yourself. So well done Husna. Alright, so we're going to move to our second panelist, so Puan Hidayah. So kalau ikut firasat Puan Hidayah lah pula, apa sebenarnya nilai grade dalam menentukan kejayaan seseorang tu? Doktor. Ya saya? Doktor tersilap. Puan Husna, Cik Hidayah. Puan Husna Cik Hidayah, Allah terbalik. Ya. Oh silap, sorry. Okay. Alright. Okay. It's okay, tak apa. Tak ada masalah pun. Okay. Terima kasih. Maaf je. Terima kasih doktor. Okay, sebelum saya nak kupas jawapan untuk soalan tu, saya rasa macam saya perlu kenalkan diri saya terlebih dahulu sedikit sebanyak sebab mungkin I'm honoured to share because maybe can give an inspiration to adik-adik sekarang. Okay, sekarang saya bekerja di TMB Remako tapi sekarang saya bukan di Malaysia. Saya berada di salah satu daripada 10 Asian country which is in Cambodia right now. So to be honest, untuk saya punya CGPA waktu bachelor degree dulu adalah second class lower. And then tapi topik ini sangat menarik untuk saya kupas sebab berbalik kepada soalan tadi, grade masih boleh diukur tetapi ianya bukanlah menjadi kriteria utama, lebih-lebih lagi graduan yang dilahirkan semasa zaman pandemik ini sebab apa yang saya boleh cakap sekarang ni maafkan saya tak pasti apakah ada kurikulum yang tertentu ataupun hanya akademik semata-mata. Jadi jangan terkejut jika sekarang telah banyak company yang telah take note ataupun mark bagi graduan di antara tahun 2019 hingga 2022 ataupun mungkin lebih kerana mereka telah graduan pada tahun ini telah didedahkan dengan pelajaran secara online. Jadi bila graduan ni keluar, pihak majikan tak tahu nak filter macam mana sebab semua sama. Walaupun grade ada yang tinggi ataupun rendah, tapi sebab online kan sekarang macam Google, everything is Google. So macam majikan memang agak penuh cabaran lah untuk memilih graduan yang selepas ini. Jadi apapun level grade anda, masing-masing ada function tersendiri. Okay, saya ceritakan pengalaman rakan saya. Kebanyakan rakan saya yang grade 3 ke atas, mereka lebih cenderung ataupun yang bercita-cita untuk menjadi lecturer, selalunya grade diorang memang power, hebat. Jadi diorang dah aim dah, okay aku nak aim grade tinggi sebab aku nak jadi lecturer, aku nak mengajar anak bangsa. Tapi tak semestinya yang grade rendah ni tak boleh perform, diorang boleh perform dekat industri. Okay, terima kasih. Itu saja daripada saya. Okay, alright. So, tak semestinya grade rendah ni tak boleh perform. Okay, sila masuk ni. Sebab kita biasanya dengar macam, perbandingan tu, itu yang tak sedap dengar tu kan. So, biasanya bila nak banding-bandingkan macam, you grade berapa? You second second je. Perkataan je tu aja boleh mengkoyakkan hati dan perasaan tu boleh tahan. So, it's very, very important to know that bila kita, mungkin ada banyak sebab lah kenapa somebody boleh dapat second lower dan sebagainya. So kita mungkin rasa macam just because dia dapat second terus macam dia punya level dia dah tak bagus. Sebenarnya it's so wrong. Kita boleh nampak sangat ramai case yang orang yang dapat grade yang rendah tu yang perform jauh better daripada yang dapat 3 pointer, 4 flat dan sebagainya. So I'm very happy to hear first hand experience from you juga, from multinational punya company kan. Boleh nampak memang banyak pekerja-pekerja cemerlang yang kononnya orang semua dah start
letak label macam-macam kan, diorang sebenarnya yang perform extra hebat dalam dunia industri sebenarnya. So going into our second question, so the second question that we have is, kita biasanya going into the perbandingan punya problem, bila cerita pasal mak bapak especially, mesti mak bapak akan macam, oh anak-anak semua mesti dapat grade tinggi sebab nak compare anak kita dengan anak jiran dengan anak saudara apa semua kan. So persepsi yang kita cuma hebat kalau nilai grade kita tinggi tu, apa kesan persepsi perbandingan tu kepada semua pihak lah, not just kepada yang anaknya but also kepada orang lain juga. So apakah kesan persepsi perbandingan disebabkan nilai grade ni kan? Sebab kita rata-rata rasa macam kalau grade kita tinggi mesti gaji bagus, mesti kerja bagus. So apa kesan persepsi itu? Perbandingan, nak membanding-bandingkan orang based off of nilai itu. So boleh tak kita dengar daripada Cik Hidayah kali ni. So boleh kita dengar daripada Cik Hidayah dulu? Okey, bagi saya untuk kesan persepsi ni saya bahagikan kepada 4 kesan ya, 4 lapisan utama apa kesan yang akan kita boleh cungkil. Okey, first kalau di pihak universiti sendiri, diorang memerlukan value ni sebab untuk meletakkan carta ranking universiti. Betul ke doktor? Okey, kalau di pihak majikan pula, mereka ada setengah majikan yang memandang grade sebab mereka memerlukan knowledge daripada student yang dah belajar di universiti walaupun diorang tak ada experience dalam pekerjaan, tapi mereka memerlukan knowledge yang diorang tak pernah tak pernah dapat skill tu dari mana-mana industri, tapi diorang dapat benda tu daripada universiti. And then untuk kesan persepsi dari segi ibu bapa pula, of course lah ibu bapa mestilah bangga kan dapat anak yang berjaya, cemerlang. Siapa tak nak? Tapi kita sebagai anak, contoh kalau anda mempunyai grade yang rendah, anda mungkin boleh convince mak ayah yang anda boleh do better than this. Bukan semata-mata nampak grade je, tapi anda kena prove kat diorang yang apa kebolehan anda, skill yang anda ada. Cuba cungkil dalam diri sebab kita ni dilahirkan dalam background berbeza-beza kan. Jadi ibu bapa, apa beza kita dengan ibu bapa? Kita ni dah belajar dekat universiti, mak ayah kita mungkin tak belajar dekat universiti. Jadi kita lah yang boleh mengubah pemikiran mak ayah dengan menunjukkan kita punya keyakinan ataupun very determination kita tu yang mengatakan kita boleh berjaya walaupun grade rendah. Okey. Betul-betul nak convince mak bapak tu. Dia punya nak dapatkan kepercayaan mak bapak, especially selepas dah dapat grade yang mungkin dia orang tak nak. Yang gitu memang sangat-sangat susah. But if you can convince them and then if you can prove to them yang you still boleh capai macam-macam despite whatever yang diorang rasa tu, itu memang kejayaan yang paling manis lah. Memang betul-betul. Saya sangat-sangat setuju with that statement. Alright, okay. So next. Sorry. Sorry, saya nak tambah lagi satu. Okey. Lagi satu kesan terhadap kita sendiri sebab kita masih mentah lagi, tak masuk ke melangkau ke zaman industri. Jadi mungkin kita akan rasa tertekan, stres, depres. So saya harap adik-adik dekat sini tolong jaga mental anda. Grade bukanlah penentu segalanya. Jadi jangan terlampau ambil pusing benda ni. Ada rezeki, jangan risau. Kesihatan mental tu penting. Betul-betul, especially dengan zaman kita belajar ODL sekarang ni, I'm pretty sure a lot of our students sangat-sangat struggle dengan not only grade but also dengan cabaran ODL ni. Memang betul, the mental health punya impact tu memang unprecedented lah dalam time COVID sekarang ni kan. So it's a very very good point. So well done. Alright, so next kita dengar daripada Puan Husna pula. So Puan Husna, apakah kesannya lah kalau kita asyik cenderung kepada nak compare nilai grade masing-masingnya? Okay,
So I can say macam daripada Cik Hidayah tadi dengan doktor sendiri pun is very good points untuk this portion. But I can say macam all Asian people kat sini boleh relate because I can say this one is the Asian parenting punya style but we can deny. But it's okay. But I can say macam for my side kan, I would say macam kesan persepsi, this kind of perception kita tak boleh lari tau sebab but one thing is for our side kita yang kena educate. Tapi when we talking about this macam kesan kepada diri kita, macam for my side, my point ada dua tau. Macam this kesan persepsi ni dia akan affect on kita punya perkembangan psikologi dalam kerjaya kita dan kehidupan kita. Sebab macam sekarang ni macam adik-adik semua tengah study kan. Kita nampak macam for my side, macam I dulu pun macam result I pun tak adalah macam gempak tau. I would say macam I punya result waktu first second year macam teruk and malu tau sebab lagi pressure on anak sulung. You guys jangan tipu kan, pressure anak sulung is very macam hit betul. So macam diorang tanya result, kadang macam malu nak bagi tahu tapi macam bila parents tahu mestilah kena marah. Tapi kita akan fikir macam okay, this is what kita akan create a very great determination dalam diri kita. Okay, I want to prove yang memang kita dah boleh buat. Pressure tu ada tapi one thing yang if I can bagi tahu and just share dengan adik-adik semua kan, macam psikologi and kerjaya pada dengan kehidupan kita ni besar tau. Sebab apa? Bila kita ada this kind of macam perbandingan, kita akan effect kita punya ni tau, pemikiran kita sendiri. Sebab kita akan selalu letakkan syarat dalam hidup kita. Maksudnya macam, okay aku nak jadi kerja bagus, aku kena dapat result bagus dulu. Aku nak jadi orang yang, orang macam ni aku kena jadi dulu. Kita sentiasa letakkan syarat. Which is sometimes bila kita nak dapat sesuatu ni, kita just kena buat je. And one thing, bila kita tak berjaya, bila kita contohnya tak dapat achieve benda yang kita nak tu, that's the things yang kita akan start rasa macam okay, tekanan jiwa lah, kita dah start rasa this one yang memang kita tak boleh, memang this thing yang happen. And baru-baru ni saya ada baca satu buku kan, nama tajuk buku dia macam The Survivor Personality. Macam how kita nak jadi someone yang survive dalam person kita ni. Dia punya author ni is the pakar psikologi which is Al Siebert. Dia bagi tahu yang macam untuk kita sendiri ni sebagai orang yang berjaya ni, dia bukan diukur dari segi kita punya a good grade, I mean not only good grades and how kita present ourselves or not. Benda ni depends on, the keyword is flexibility and adaptability. Which is sebenarnya macam kita tak boleh nak tukar tau environment kita. Kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak lari, kita tak boleh nak macam sedih parents kita macam ni. Kita tak boleh ubah pemikiran orang. Tapi how kita kena flexible and adapt with the environment kita. Maksudnya kita don't make macam the things around kita ni affect diri kita. Which is kita kena tahu macam mana nak control diri kita. And as an adult, jadi kena ingat tahu macam sekarang ni bila student, kita ni this is the process of adulting. Which is this is how you kena create your own macam route. You kena make sure macam you kena back to your basic balik. So macam I would say kalau this portion the impact tu more pada diri and kerjaya dan kehidupan. Kehidupan ni besar which is even kita dah kahwin ke, dah berjaya, dah ada anak ke apa semua kan. Bila kita dah ada perbandingan ni kita fikir balik, ya Allah aku tak nak anak-anak aku jadi macam aku ni. So to the parents, I mean after this pun korang jangan buat juga. And one thing I would say macam untuk adik-adik semua, kita semuanya kita just kena create satu mindset dan jiwa yang besar. Jiwa besar ni which is kita salah, kita kalah, kita terima. Kita berjaya, kita belajar. Kita jadi seorang yang berjiwa besar. Bukannya macam, kalau it's not always macam you the best bila you at the top tau. So macam it's not benda bukan macam tu lah. So and selalu jadi yang terbaik tapi dalam kita punya our own capacity and our own pace. So one thing tu lah I would say macam persepsi tu memang akan ada tapi kesan tu memang I won't deny yang akan affect kita punya kerjaya dan kehidupan. Tapi flexibility and adaptability tu, keywords tu lah, tu keywords yang I would say macam memang tu adik-adik semua macam bolehlah belajar sikit-sikit and cuba untuk jadi seorang yang berjiwa besar. Kita salah, kita terima. Kita berjaya, kita belajar. Macam tu. So that's my part lah untuk I would say kesan untuk this perbandingan punya culture. Betul. So back to basics. That was now back to basics. Okay. Yeah, back to basic. Yeah. So I really like the fact that you say that the environment, you really have no control over changing people's minds.
I mean, you can talk about the art of negotiation, the art of persuasion. Obviously, those are people management skills yang you boleh belajar. Tapi perception orang over you tu, if you make it to the point yang sampai you yang jadi stress, you yang jadi like tension and everything, then obviously that's something yang sebenarnya you have zero control over. So what you can do is change yourself, like be flexible according to the environment kan. So kalau orang tu dah macam tu, you nak buat apa? So instead of fikir, oh orang tu fikir macam ni lah, alamak teruknya, kita pun terus macam ni. Orang tu dah fikir macam tu, kita nak buat apa sekarang? So the ability to be flexible and to adapt to things yang kita tak nak dan tak suka, memang that's such a life skill that I really hope all of us akan sentiasa work towards improving, because it really really matters in nak menentukan kejayaan kan, macam mana cara kita nak adapt dengan environment yang berubah-ubah yang sangat-sangat susah. So I'm very very fascinated with those words. Alright, so moving on to our next question. So we talked about how what nilai ni can buat kita down, nilai ni can buat orang cakap-cakap macam-macam sampai kita rasa stress, sampai kita affect our mental health gets affected and whatnot. So zaman kejatuhan ni, especially fasa kita tengah down, kita tengah rasa macam nothing in life is working, rasa macam too many things are happening at the same time, problem banyak dan sebagainya. So kita nak tanya panelis kita lah, macam mana saudari bangkit daripada zaman kejatuhan ni, macam mana you guys bangun daripada masa-masa yang kegelapan ni, and macam mana you guys motivate yourself untuk nak teruskan juga, bersemangat juga, keep consistent and everything. So kita mula dengan Puan Husna dulu. Okay, so this question memang I will always go back to my life motto, which is kena back to the basic. Basic ni apa tau? Basic for my definition is back to our God, Allah. Sebab kita kena fikir balik, okay, tanggungjawab kita dekat dunia ni adalah kita kena jadi jadi someone yang meant to the others. Kita bukan hidup ni seorang saja. So kita kena macam kita balik, kita ikut balik kita punya tanggungjawab as a khalifah dalam bumi ni. Lepas tu kepada diri kita sendiri. Sebab kita ni ada purpose dalam hidup. Lepas tu kita ni purpose kita, and kita sendiri bila kita dah besar, kita punya ambition, kita ada life goals. So takkanlah bila you daripada UPSR, PMR, SPM, you dah sampai degree ni tiba-tiba macam dah rasa macam my life is dark, this is the end now. Tak boleh macam itu, kena fikir balik, ya Allah, aku dah sampai sini dah, Husna, takkanlah nak rasa down lagi ni kan. So macam okay, come back. Lepas tu keluarga kita, so bila diri kita pergi keluarga kita balik. Sebab I punya basic ni je, pergi balik keluarga, kita nak ubah nasib keluarga kita nak tukar mindset, kita nak buktikan kita boleh. And macam for my case, macam I nak sulung, lepas tu macam, and one thing macam I pun bukan datang daripada a perfect family yang memang terus macam you dah being fit on. No, kita yang kena ubah sendiri. So benda ni semua macam one of the motivation juga tau to keep go on. And lagi satu macam ada macam few tips lah. First one is macam bila you rasa macam down, kena find a mentor, inspiration. Dulu macam waktu I study, ni kat sini ni ada yang beberapa Dr. Daya, Dr. Kini, one of my inspiration tengah tengok I sekarang ni. So benda ni semua kan sebenarnya macam bila you tengok macam mana kita ni kan, macam apa orang kata kan, fake it until you make it. Which is macam sometimes kan bila kita tengok orang-orang yang berjaya ni, kita rasa inspired tau. Maksudnya kita rasa macam okay, memang kita rasa down, down with our own situation sekarang kan. Tapi bila kita tengok orang lain, sebenarnya tak ada orang dalam dunia ni yang tak ada ujian dalam hidup dia tau. Maksudnya kalau you tanya seorang-seorang, tanya doktor-doktor yang berjaya yang ada kat sini semua lah, lecturer kita semua, dia orang, everyone dekat sini, diorang mesti ada saat-saat tu, tapi how they embrace themselves untuk nak push themselves untuk nak keep macam going on. Sama lah macam kita semua kan. So for me I would say macam kena cari inspiration. So then bila you rasa you down, you tahu you nak reach on siapa. You tak boleh dalam macam pedam sendiri. Yang tu jangan tu tak elok. Lepas tu macam second one is macam bila rasa down ni macam macam fikir balik lah, bila sendiri ni, bila fikir balik macam okay, kena cari inspiration. And one thing macam
tulislah balik. Macam kalau myself kita ada journal tau, macam kena tulis balik. Okay, every day apa kita punya, okay, maybe for today apa kita rasa, apa yang solution yang kita nak buat. So tomorrow kita tengok balik diri kita yang semalam, kita rasa macam ya Allah, aku down pasal ni sebenarnya bila aku, contohlah I nervous sebenarnya nak bagi talk malam ni. So dah nervous lah macam takut boleh ke ni. Tapi sebenarnya bila kita dah buat, contohnya esok lah I tengok balik I punya diary macam journal yang semalam, lah dah boleh, dah settle dah sebenarnya. Maksudnya everything sebenarnya you boleh je lalu macam itulah sebenarnya. Tapi you tak boleh deny yourself. Kita tak boleh toxic to ourselves juga kan. Kita kena embrace what we are feeling, but at the same time macam jangan bagi benda ni semua control kita. Sebab apa-apa pun itulah, kita kena ada a good self-control, and kita dah besar ya, adik-adik kita bukan budak kecil lagi yang semua benda mak ayah kena tolong. No, kita kena embrace semua ni. So itulah motivasi diri I ni lah, macam my life motto back, always back to the basic. Okay. Satu mini question dekat Usna. Kita kalau nak cari mentor ni kan, macam mana nak deal dengan perasaan malu nak cakap kat orang yang kita tengah teruk? Kita tengah malu. So kita nak approach orang tu macam malu ni nak cerita kat orang. So macam mana nak deal? Okay, sebenarnya kan satu benda, kita ni pun tak boleh nak harap orang tolong kita kalau kita tak tolong diri kita. Sebenarnya first of all kita kena fight dulu dengan diri kita ni dulu. Maksudnya tak boleh yang macam dalam keadaan tak boleh nak clarify perasaan. Contohlah macam saya tak tahu saya nak rasa apa, tiba-tiba saya datang jumpa orang, saya rasa saya tak okey. Contoh orang tu dah pening dah, awak tak okey kenapa pula? Awak kena first of all for me lah, macam kita kena tahu dulu, okay kita rasa tak okey because of what. And then kita pun kena cuba, okay, and then rasa macam malu, okay, even kita rasa malu tu kita fikir balik, kalau rasa malu sampai bila? So siapa yang nak ubah lagi diri kita ni? Maksudnya memang dah kena ada self awareness tu, memang dah ada. Contoh kalau rasa malu nak berdepan yang orang yang maybe kita rasa segan ke apa, at least approach kawan-kawan dulu. And as a friend pun, jadilah kawan-kawan yang macam bantu kawan-kawan yang lain. Jangan macam bila nampak kawan tu pemalu, kawan tu rasa down, dia laginya kacau kawan dia tu kan. Sebagai kawan ni kita kena tolong juga kawan tu balik, sebab tak rugi apa-apa pun nanti. Sebab saya pernah ada cerita juga tau dulu, macam ada orang-orang jenis yang kaki bully waktu sekolah lah dulu lah. Sekolah yang jenis macam nampak macam gangster. Tapi bila dah belajar, bila dah kerja, dia dah jadi macam, dia pula yang jadi macam diam. Yang jenis yang dulu diam ni yang jenis yang boleh ke depan. So saya nak cakap yang macam sometimes macam kita antar kawan ni, kita we don't know kita akan jadi apa nanti tau. So jangan ada rasa macam aku hebat sekarang, okay kawan ni dia jenis yang pemalu lah, ataupun dia jenis tak pandai cakap English. Contohlah tak pandai cakap English, tak pandai bercakap ke, ataupun gagak kan ada dia down kan. Tak boleh macam tu. So that's one thing lah. Macam for me, saya selalu cakap macam dah besar, memang kalau fikir rasa tak nak tolong diri, siapa lagi nak tolong? So jangan affect kesian orang lain nak tolong awak, tapi awak tak nak tolong diri awak sendiri lah. Macam itulah. So itulah faktor ni. So friends, please be good friends. Yes. Be a good friend. Jangan tunggu kawan. Exactly. Okay. Alright, so Cik Hidayah. So Cik Hidayah pula rasa macam mana waktu zaman kejatuhan dulu, waktu zaman tengah down, zaman macam-macam tak jadi tu, macam mana you bangkit balik, macam mana you stay motivated? Okay, terima kasih doktor untuk topik ni. Okay, saya lebih suka sharing pengalaman waktu zaman saya down. Okay, tak dinafikan memang saya down, saya dapat grade yang rendah, second class lower. Tapi the moment saya dapat second class lower tu, saya masuk program yang macam training. Not management, yang dia bagi allowance, bukan gaji. It's okay, but bila you all masuk kat situ, at least you gain the experience. Saya masuk kat situ selama sepatutnya 6 bulan. Dalam masa 4 bulan tu, saya macam terfikir, saya macam saya bosan lah kerja kat sini. Belum kerja lagi tu, itu training. Lepas tu saya cakap, kenapa? Okay, aku ni kerja ni untuk apa sebenarnya? Kerja untuk diri sendiri ke? Macam apa yang aku boleh contribute untuk masyarakat sebenarnya? Waktu tu saya fikir macam tu. And then saya rasa macam tiba-tiba entah angin apa, saya rasa saya nak berhijrah, cakap macam tu. Saya rasa saya nak pergi somewhere, saya nak travel somewhere. And then alhamdulillah, macam saya macam nekat juga, saya tak boleh jadi ni. Macam I need to do something with myself. I want to grow
my inner self sebenarnya, more to inner self lah. And then the moment saya pilih negara Cambodia sebab negara Cambodia adalah negara yang antara yang susah di Asian country. So saya pilih negara ni, saya buat volunteer 3 bulan. Tapi being volunteer, you are paid also, tapi tak macam mana ya, tak well paid as ada yang kita kerja biasa lah kan. Tapi at least you gain something, you contribute your energy ataupun your skill, mengajar ke apa-apa towards the needy. Okay, lepas tu dalam masa 3 bulan tu saya macam fikir, lepas aku dah habis volunteer ni aku nak buat apa lah. Time tu dah macam blank. Okay, tak apalah, tak apa, rezeki Allah bagi. Gamble je. Lepas tu balik Malaysia memang saya hantar resume sana sini. Tapi by the time saya hantar, saya kerja dekat rumah orang, bukan kerja, volunteer juga dekat rumah orang tua. Saya mandikan dia orang, basuhkan kencing berak dia orang. Ini macam cakap takpelah, adalah tu rezeki Allah nak bagi, tapi saya buat kerja tu for the sake of in the future kalau mak ayah saya tak sihat, sakit tua, at least saya ada ilmu untuk jaga orang tua. So saya more tu apa-apa saya buat tu untuk gain skill. Bukannya bukan untuk dapat kepentingan lah. Okay, and then semasa saya bekerja dekat rumah orang tua tu, waktu di Cambodia, ada dekat airport sebelah saya tu ada dia rupanya GM kita borak-borak, dia dalam pada masa tak sedar rupanya dia tengah interview saya. Dia cakap saya tengah buat apa, dia cakap saya travel semua tu. And then after saya balik Malaysia, few months waktu saya bekerja di rumah orang tua tu, saya dapat email, I have an offer to you. Dia offer saya kerja sebagai chemist. Sebab time yang kita borak tu memang pasal Kejayaan kan. And then dia sangat, dalam email tu dia cakap, you are very determination person, and I really like to working with you. I'm looking forward. And then daripada situ saya macam mana, even Rasulullah time dia down, dia berhijrah kan. Jadi daripada situ pun kalau kita down, kita jangan rasa Allah tu tak kejam. Dia akan tolong hamba dia. Okay, saya rasa itu je kot saya punya sharing. Memang terkesan lah. Kalau down, Allah sentiasa ada dekat situ. So hijrah. So maksud hijrah, macam-macam lah dia punya meaning dekat sini kan. So I'm very macam mana nak cakap, macam terkesima lah dengar your story, sebab dengar how you really looked inwards kan untuk nak get that change happen kan. You pergi tolong orang. Biasanya memang the way untuk nak get out of our own macam nak cakap, the vortex of asyik fikir pasal kita punya problems tu, memang banyak orang cakap tolong orang confirm kita lupa pasal kita punya problem kan. So the fact that you pergi rumah orang tua, lepas tu you pergi Cambodia, memang Allah balas cash dengan bagi kerja tanpa disangka-sangka tu kan. Memang alhamdulillah lah, I'm very happy for you. That's an amazing story, so well done, congratulations. So okay, so while I recover from the terkesima, I'm really affected by your story. I really am. I think that's an amazing story, because a lot of people bila dia down, they don't really have the ability untuk nak take control of the situation and then feel like it's okay, I can do something about this, and then buatlah kan. Nak buat tu susah, itu part yang paling susah. The fact that you are able to do that, and then alhamdulillah Allah bagi rezeki yang tak sangka-sangka tu, it's amazing lah. So I'm very happy to hear that. So our next question is, kita punya topik hari ni kita cakap pasal nilai grade bukan kayu ukur kejayaan kan. So bila kita cerita pasal nilai grade, kita dah cerita about all the different situations yang kita dah nampak orang yang grade rendah pun tak semestinya tak perform dan sebagainya. Jadi sebenarnya masih wajar ke untuk kita still guna nilai grade as a way untuk nak tentukan kejayaan seseorang kan. So
kenapa kita still perlu nak pakai nilai grade? Adakah masih wajar untuk guna nilai grade untuk ukur kecemerlangan seseorang ataupun tidak sekarang ni? So kita akan pergi dekat Cik Hidayah dulu, boleh? Okay, sure. Alright. Okay. Bagi saya wajar ataupun tak wajar tu kita kena tengok pada perspektif yang berbeza. Contoh, kalau grade tu dia penting kepada universiti sebab dia nak kejar ranking universiti. Of course lah, kalau kita cari universiti, kita mestilah universiti yang terbaik. So university need that capacity untuk kekalkan momentum or ranking tu. And then tapi untuk ukur kejayaan itu kejayaan universiti, untuk kejayaan kepada diri kita, adakah itu yang membuat anda bahagia? Kalau kerja grade tu boleh membuatkan anda bahagia, jadi silakan. Kalau anda rasa value diri anda lebih daripada tu, lebih daripada grade, jadi anda cari benda yang lain. Okay. Ayat, kalau grade tu buat you happy, you buat. Kalau tak, macam mana you nak buat apa lepas tu? Do what makes you happy, absolutely. So, sangat-sangat penting because a lot of the times kita nampak orang semua struggle dengan dia punya degree and what not. It's really about passion kan. Kita tak rasa passionate about the degree. So, grade hancur. So, it really goes back to whether are you happy or not, and if you cannot find that happiness, you kena cari somewhere lah kan. So insyaAllah you akan dapat that kejayaan if you're doing something that you're happy with. Puan Husna, what do you think about this? Wajar ke tak wajar untuk kita guna grade as kayu ukur? Of course lah, tak je lah. Bukanlah wajar ke tak wajar tu sama. Okay, nilai grade ni dia boleh jadi kayu ukur because sometimes macam nilai grade ni memang penting untuk macam when we talking about macam kerja kan, perlu certain areas memang perlukan you kena ada nilai grade. For example, kalau macam you memang contohlah you tahu you nak jadi a doctor, you memang kena ada jadi PhD, you kena ada PhD, and you tahu you nak jadi a lawyer, you kena ada some macam qualification and also your sijil lah untuk you dapat. But one thing, kalau macam ada certain areas yang dia perlukan more skills rather than the grades. So for me, macam nilai grade ni, dia kayu ukur untuk you nak dapat you punya goals. But one thing is untuk kejayaan sendiri tu, saya suka yang Cik Daya punya ayat tadi. Macam kejayaan ni is very general tau, which is macam sometimes macam bila orang tu rasa dia happy, dia rasa dia berjaya. Sometimes bila dia rasa macam bila dia at the top, dia rasa dia berjaya. But one thing macam when we talking about kejayaan ni pun macam kita tahulah bila kita doa pun kejayaan di dunia dan di akhirat. After all memang kita ada balance tu, which is when we talking about macam memang kita tahu kalau kita kerja akhirat kita dapat dunia sekali. But one thing is macam bila kita macam berjaya ni macam kita doa kayu ukur ni which is macam bila you rasa macam you rasa bahagia, bila you rasa bahagia, you dah rasa the serenity tu tau, and then you tahu you buat ni intention you untuk serve the people, you nak tolong ramai orang Islam. So at the same time macam you dapat tau yang dunia tu sekali, which is you dapat yang kejayaan yang you nak jadi pekerja cemerlang, you nak jadi someone yang you dapat benda ni. So I would say macam nilai grade ni dia still jadi kayu ukur, tapi untuk tentukan kayu ukur untuk you dapat jalan untuk you punya jalan hidup you tu, yes, but one thing untuk tentukan kejayaan you tu tak. So that's my 2 cents lah untuk this nilai grade. And one thing is I nak share macam kejayaan itself ni pun saya selalu pegang 3 ciri orang berjaya ni lah, nak share kat adik-adik semua, which is bila kita berjaya ni kita ada 3 kriteria, which is bila orang berjaya ni dia kena bersedia untuk belajar. Maksudnya dia ada open heart untuk memang you nak belajar, you nak berjaya, you memang kena open your heart untuk terima ilmu tu. Whatever lah, as a student, as a worker, so memang kita kena belajar sentiasa. It's a journey. And one thing, yang kedua, bersedia untuk diajar.
So orang berjaya ni dia pun kena bersedia open the heart juga untuk orang ajar dia. Tak boleh kalau macam you dah rasa macam you dah pandai seorang pun tak boleh jadi juga kan. So ni pun kena bersedia untuk diajar. And another one is bersedia untuk mengajar. So orang berjaya ni dia pun kena bersedia untuk ajar orang lain juga. So it's not about you je. So macam bila you dah belajar, you dah dapat ilmu daripada orang lain, you pun kena buat amal jariah. Kena sebarkan ilmu tu kepada orang lain juga. So yeah, that's one thing lah untuk adik-adik semua. Alhamdulillah. So kita kena apa tadi 3 semua ingat ke tak ingat? Kita kena bersedia. Ciri orang yang berjaya. Bersedia ciri untuk orang yang berjaya. Kena bersedia untuk belajar, bersedia untuk diajar. Itu like orang selalu take macam ni kan, orang selalu take for granted tau yang orang tu ready untuk belajar tapi dia sebenarnya ready untuk diajar ke tidak kan. So tak kisahlah how many classes you go to, kalau you tak open untuk belajar daripada orang, memang you tak akan dapat apa-apa kan, tak gain apa-apa kan. So ready untuk belajar, ready untuk diajar and also ready untuk mengajar juga. So I'm very fascinated to hear yang part nombor 3 tu, because part nombor 3 tu sangat jarang orang bincangkan atau praktikkan, because biasa orang fikir macam oh I need to kedepankan diri sendiri, but they don't remember that kalau nak mengajar orang tu it's not just about nak tolong orang, but also bila you nak ajar, kalau you tak tahu benda tu betul-betul, you susah nak ajar orang sebenarnya. So bila you mengajar, you force yourself to become better in whatever you're trying to teach. So it's a very good ciri-ciri to have lah untuk belajar, diajar dan juga mengajar juga. So very good. Alright, okay, so we're almost at the end, not quite but almost. So we're gonna go to our last question for tonight. So apakah nasihat daripada panelis kita untuk adik-adik kita yang masih bergelumang dengan grade masing-masing ni? Some of them baru habis final sem, final year apa semua, so tinggal LI aja. But there are a lot of people still yang masih second year, third year, yang masih fikir alamak ODL lagi, macam mana dengan grade dah turun apa semua ni. So apakah nasihat panelis kepada adik-adik kita? So siapa nak start dulu? Kita buka lah. Siapa yang nak start dulu? Nak Cik Daya ke? Pak Husna ke? Siapa nak start? Okey lah, saya dulu lah. Okay. Okey, nasihat untuk adik-adik, first kali sentiasa cari ilmu, sebab ilmu tu penting. Cari dan ikhlas dalam belajar. Lepas tu second, kalau boleh kita jangan belajar untuk kita je, sebab kita ni amanah dari Tuhan. Kita diperlukan oleh masyarakat dekat luar sana. Jadi keperluan masyarakat, kriteria utama untuk sekarang ni semua pelajar tahun 4 ke sekarang? Rasa ada mix, ada banyak ni, yang ada yang final year, ada yang ni tak ada the data tu belum masuk lagi lah, but kita memang buka for everyone lah, so ada banyak, it's a good mix lah, yang final year pun ada, yang first second year pun ada. Okay, maybe untuk final year, sekarang ni tengah cari tempat intern dan mungkin lepas ni akan bekerja kan. Jadi nilai apa daripada sekarang, korang kena cungkil apa kriteria yang macam kena fikir ke depan sikit. Macam apa kriteria company, sesebuah company untuk ambil kita, sebab kita ni di zaman pandemik. Jadi you kena first kena cungkil pemikiran kritis dan kritikal. Kedua, penyelesaian masalah. The way how you solve the problem macam mana. And then the decision making. And then pengetahuan semasa juga penting. Sebab di zaman pandemik ni kita belajar online dan macam-macam macam-macam ilmu yang boleh kita serap. Tapi macam mana anda serap, macam mana anda ambil ilmu tersebut ataupun pengetahuan tu dan olah kepada untuk diberikan atau di-share kepada company di luar sana, depends on you. Okay. And then last kali kepada masyarakat lah, macam saya cakap tadi, kita jangan belajar untuk diri kita, tapi kita fikirkan kita ni, amanah kita ni, Allah jadikan kita ni untuk apa. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Amalan kita tu untuk apa? Banyaklah ayat sentap daripada Cik Daya.
Muhasabah betul malam ni. Betul, sangat-sangat betul semua yang Cik Daya cerita tadi. So basically kita kena always tahu apa cara kita nak tunjukkan diri kita tu. It's not just about kita punya grade. Kita kena tahu macam mana nak tunjukkan all other aspects of ourselves untuk nak naikkan kita punya status dekat orang kan. So especially dalam dunia ODL, it's very very difficult to do that. So I know that a lot of us are struggling with this, but jangan putus asa lah, jangan putus harap. I think we've heard a lot of stories from tonight about how people thought that, oh, habislah, this is the end. But that's not true. That is not true. So as long as you believe that this is not the end, that there is a way out, insyaAllah masih ada jalan lagi. So, okay. So, thank you so much pada Cik Hidayah. So, next kita pergi kepada Puan Husna. So, Puan Husna, any nasihat kepada adik-adik kita? Okay. So, nasihat untuk adik-adik semua. So sekarang ni saya pun tak tahu macam most of adik-adik ni tahun berapa, tapi in case kalau adik-adik semua ni tahun 1 tahun 2, I punya nasihat is, if I can say to my younger self, you guys kena try untuk dapatkan result yang baik daripada awal-awal SEM ni. Because why? Sebab sekarang ni korang tahu kan macam bila masuk degree ni, you guys ada target. Okay, you guys kalau boleh semua orang nak dapat first class, semua orang nak dapat the best, macam dapat award semua. So you guys dah boleh rancang daripada first sem, second sem result kena macam mana sampailah tahun 4 ni. Sebab apa tau, macam bila macam myself kan, bila baru tahun pertama kedua result macam tak berapa nak best ni, bila tahun 3 tahun 4 baru nak struggle, memang susah tau. Sebab dia akan efek PNGK ni macam sangat banyak. So I would say kalau untuk adik-adik ni daripada awal you guys buatlah, maksudnya try lah. Macam susah, memanglah susah, macam adalah satu subjek ni memang susah sikit kan, tapi tak apa, try. And then macam macam sekarang ni bila dah ada mentor, try to reach the mentor. And sometimes saya boleh nampak macam certain fakulti dah ada buat program mentorship kan, macam dah ada macam program apa tu, dia boleh monitor each of the result setiap SEM. So kita dah tahu which part yang kita kena improve. So benda ni just ikut all the platform yang universiti dah buat untuk adik-adik semua. And macam jangan malulah nak reach you punya supervisor kan untuk bagi tahu what's the problem, apa masalah dekat situ macam mana. And then okay, that one untuk result awal, dapatkan result yang the best daripada awal. And macam untuk adik-adik yang macam dah tahun 3 tahun 4 ni, try to gain you punya added value, which is macam kena grab opportunity. Macam sekarang ni macam okay, even though macam sekarang ni tengah ODL kan, tapi you had the time tau, macam you boleh try ambil online cert ke. Online cert ni boleh dapat free dekat ataupun dekat Udemy. Macam banyak sangat platform ni ada sekarang. It's either you boleh pilih sama ada you nak main Twitter ke, you nak buat cert dekat Udemy. It's your choice macam tu. Tapi itulah, this is the part yang important untuk you have the good surrounding, and you pun dah tahu you nak macam mana, sampai bila you nak jadi macam ni, you dah kena ada self awareness tu. And try, boleh lagi satu juga, try to macam belajar other language. Not only macam you tahu Malay, English, Arab ke, macam just jangan itu je. Try to ambil French ke, ambil Japanese ke, ambil Mandarin ke, because benda ni semua perlu. Macam for my case, my first company I ambil MNC ni dia tak tahu, even bila dia tengok resume I pun, dia tengok PNGK, dia tanya tau PNGK ni apa. Dia tak tahu pun ZP ni apa. Dia nak tahu how you can present yourself, you can fit and be the company asset waktu tu. Dia tahu dia nak apa and orang tu boleh bagi apa dia nak, then it's okay, dia boleh ambil you. Tapi dia tengoklah macam okay, orang ni dia boleh blend dengan various background. Macam bila you tahu, bila you kerja, bukan you macam sekarang kat universiti kan, kita jumpa sama-sama Muslim, and then majority Malay. Kalau ada pun foreigner lah serta-serta fakulti kan. But bila you kerja, you akan jumpa ramai orang. And bukan suka macam ini je. So this is how you kena flexible and adapt dengan you punya environment. So dari sinilah adik-adik kena belajar. Sebab tak naklah nanti culture shock bila dah habis belajar kan. So try lah kan. And then one thing, the last one I would say macam kena balance juga. Belajar dan also your kesihatan mental dan fizikal.
So memang dah kenalah start bergerak sikit, dah kena jaga juga diri, kesihatan juga, makan tu macam mana. So stres-stres belajar pun janganlah bantai Maggi hari-hari pun kan. Kena jaga jugalah diri tu sebab kita ni badan nak pakai lama kan. So kena ni. Okay, so itulah kesihatan fizikal dan mental kena jaga. So that's the 3 nasihat lah saya untuk adik-adik semua. Okay. Okay, so Alhamdulillah, that was an amazing set of nasihat from Husna. I really like the nasihat on your flexibility with adapting with so many people. Biasanya, like you said lah, kita dekat USIM especially memang agak asobiah sikit lah. Nak cakap lah kan. Tapi once dah masuk tempat kerja tu, tiba-tiba dengan Cina, dengan India, dengan short skirt ni semua tu, silalah adapt. Adapt bukan dengan size kita pun short skirt juga ke tak. Tak, kita kena make sure kita tahu nak bawa diri, kita tahu macam mana nak tunjukkan the best version of a Muslim. Because bila kita dekat luar tu, kita bukan bawa nama bapa kita sebenarnya bawa nama Muslim kan. Kita nampak macam dia ni Melayu teruk, Melayu whatever, Melayu malas apa semua kan. So kita sebenarnya walking examples of our identities kan. So kalau boleh bila kita dalam dunia yang kita tak biasa ni, kita kena betul-betul belajar macam mana nak bawa diri, macam mana nak tunjukkan example yang bagus, macam mana nak make sure yang kita boleh hidup. Campak kita mana-mana pun kita okay. Kita tak ada isu macam alamak Cina ramai macam mana nak kerja kat sini. Macam that should not be an issue lah. There was another, I tak tahu senior Husna ke tidak. Ada seorang IC punya student, dia pakai tudung labuh, memang labuh macam memang ustazah tu. Dia kerja company yang semua Cina. Masa memang waktu saya pergi tengok dia punya LI pun ada yang short skirt semua ada. So semua cakap English semua macam memang kalau nampak that student tu memang nampak macam memang gila lain lah daripada kawan-kawan dia. But dia tak ada isu kerja, tak ada isu dia nak perform dan apa semua kan. In fact dia punya bosses pun sangat puji dia punya cara kerja. So I really hope that that's what everyone aims for. Like you don't necessarily have to always look for the same environment, especially if you want to push yourself outside of your comfort zone. So if you want to achieve more, sometimes you have to put yourself in uncomfortable situations like that. So I really like that point from Husna right there. So okay, so that's the end of the panelist session. So thank you so much to our 2 gorgeous ladies. So if you guys want to give an applause yang bersih teams ni, kalau you guys nampak yang icon emoticon kan ada tepuk-tepuk tu, sila tepuk kat situ. So thank you so much to our 2 panelists. So now is the question and answer segment. So if you have any questions, you can post it on chat ataupun you boleh pakai Mentimeter lah. So at the moment chat rasanya ada. Nope, not yet. Okay, so while we wait for questions, if you have any questions, do feel free to put up the question on chat ataupun dekat ni. Oh, ada soalan. Oh, yang ini soalan special ini. Prof Madya, Dr. Madihah ada soalan. So nak buka mic kah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada orang putih ke tak ni? Ada foreigner ke? Macam bahasa. Masuk je, tak apa. Okay, tak bercampur lah. Tak apa. Okay. Right, thank you very much Dr. Dayah. Okay, it's really, I would say that I'm really impressed, okay, to have Husna and Dayah in the house. Saya pun tak pasti you student I ke tak, sebab saya selalu mengajar third dengan 4th year je, I'm not sure. But basically the idea is very good, okay, when you're saying about grading. This I would say that very refreshing, new perspective from alumni punya experience. Kan kalau you tanya we all lecture, of course. There are a few things lah I would like to suggest pada adik-adik yang having with this discussion. But first and foremost, I would like to congratulate both of you for the good sharing, very good knowledge sharing, okay, for our junior, okay, pada anak-anak, pada adik-adik semua. So cuma 2 lah mungkin saya boleh maklumkan juga kepada adik-adik when you saying about the career, there are 2 ways, ada 2 career path lah. Satu, you become the academicians, another one is you
will involve with the industry. When you're saying about become academician, of course, there are few requirements that you have to comply. The minimum is you have to get, for Universiti Awam, you have to get CGPA sekurang-kurangnya second class upper. Otherwise, you will having problem for the scholarships and when you want to further your PhD, because there are so many regulations under government. Itu kalau nak jadi academician lah. If you would like to academician, my recommendation is the minute you finish your degree, just go for master, go for PhD, then you become a doctor by the age 26. That's for the academicians. Right, if from the industry perspective, because I came from industry, I worked for about 5 years and then masuk ke academician. So if you become the industry, the way how you work will be different. Of course, this GPA is not the main thing that people will look if you are in the industry. But at least if you gain a good, not too good grade, kita tahu yang pandai ni, dia akan sentiasa pandai. Okay, by the end of the day, if I could recap what happened to my colleagues, because kita punya background sekolah agama, because I was also alumni Mahat Media Kajang, those and then I went to MRSM Taiping and then go to university, so on and so forth. So when you come from the background sekolah agama, dia punya environment is different dengan budak-budak sekolah biasa. Kalau convent, like high school, they are different. Okay, Daya, just to share experience. So kita orang duduk dalam kelas pun lelaki depan, perempuan belakang. So when I went to MRSM Taiping, there was a culture shock, right? Because yelah, you tahu orang very social and then laki perempuan tepuk tampar kan. When you go into the work environment, these are the things that you have to equip with. First and foremost is the communication skills. So when you dah masuk industry, they won't ask you about your CGPA, definitely. It's about your communication skill, your effort to learn, okay, and your effort to survive. That's the keyword, the survivability yang orang jarang cakap, okay. You don't have to be smart, but you have to be, I would say, ready to learn. Dan kena buat effort lah. Orang balik pukul 5, janganlah balik sharp. Sebab I share experience lah, sebab tak ada orang tegur I masa I start kerja. So I balik sharp pukul 5 and then my boss panggil, kata kenapa balik awal sangat. Lepas tu I cakap, kena balik lambat ke? You know, that's kind of environment, nobody tell you. So nak belajar pun, sebab when I started as an executive, dekat masa tu Mimo Senaisa, I'm the only lady lah, perempuan, dan lain semua lelaki. So you tahulah macam mana orang lelaki komputer ni muka dia macam mana kan. Dia punya perception, so you have to survive, that's the thing. Communication skill, okay, you guys akan, yang first and second year, I don't worry, sebab you long way to go. But you have to decide at the moment. Because money is not everything, but money is the starting point for you to gain something in your life. You're going to have, going married, you're going to give something to your parents in return. Takkan tak asyik mak ayah nak bagi duit je kan. Kata balaslah jasa mak ayah pula kan. So these are the things you have to think carefully because banyak pula aku cakap sorry. So saya ada experience pelajar-pelajar yang pintar I was quite shocked when I met balik tak habis belajar, halfway, which I think they are very brilliant. Okay, might be because of the external factors, game, okay, cinta, those are the things nampak very silly games, cinta was very silly, jatuh cinta, putus cinta, but those are the things that you will go through. Okay, remaja, jatuh cinta, kematian, those are the things orang kata challenges that you have to know that Allah menguji kita untuk melihat sejauh mana kekuatan kita. That's the thing. No matter where you are. Sometimes your parents pass away when you were studying or the expectation is too high, but you know where you are heading to. That's the thing, the most important part you have to know. Because by end of the day, your parents, they won't be there. Orang kata selama-lamanya. Okay? So you have to survive, you have to plan from the beginning. If let's say now you are in the, orang kata nak masuk LI, mengelabah, you jangan mengelabah kan. Wherever you are, LI, gain as much experience you can. Even though you become a coffee lady or whatever, orang kata kan. So learn because you lihat benda tak betul. Sebab I pun kena buat kopi masa I LI kan. So those are the things you have to learn, adapt and adopt with the environment. Don't make orang kata, ini kerja susah, nak gaji besar. No. If you become entrepreneur kan, kerja food panda apa, I think that's a very good way how you learn entrepreneurship punya skills. Very good. I tahu ada banyak student yang buat part time food panda, tiba-tiba cakap doktor hantar barang kat rumah doktor. I cakap alamak mana pula dia tahu ni kan. So but it's good. So never feel down. Okay, but when I met back my colleagues saya yang
Yang ini kita cerita yang MSM typing yang kata terkenal dengan budak-budak pijak zaman-zaman dulu. Yang pandai tetap pandai. They will becomes the expert, the medical doctors, orang kata doktor pakar, pakar bidang dan sebagainya. But we are different. We are computer, we are different. We can survive in our way. And when you think about security, it's a very big perspective in future. In 5 to 10 years time. Kita dah predict. 10 years ago, yang security will be one of the demanded kerja. So jangan rasa rugi masuk USIM, for the first and second year, jangan pernah rasa rugi because the opportunities out there, we have Dr. Daya, we have Dr. Sakina, all of us are looking, orang kata collaboration with the industry to put you with the best industry. And kalau you jadi student I pun connectkan you dengan industry and you know how the industry works. So bottom line, by end of the day, satu benda yang saya pesan you guys are very special because you are background are from Islamic punya background. Macam mana happen pun, you go back to square one. Kalau rasa hati susah, we always have Allah. That you have to bear in mind. After the efforts, all the efforts that you can do, orang kata yang terbaik, dan ingat baliklah back to square one. I rasa itu yang terbaik lah. Jangan risau. Memang along the way, kadang-kadang bos marah, kerja tak perfect. Saya ingat kawan saya, dia kata, macam mana nak cakap orang putih ni? You know, those are the thing. Betul dah kalau orang background ke English because we are from the sekolah agama punya background. Bukan senang. And then you have to communicate through email tu semua English. Tapi as time goes by, I pun perasan. Ada you punya senior pun cakap Melayu dah pelat kan. So the English is very good. When I met kata dah top gun kat security company. So kita pun ada ni Dr. Fiza, Dr. Azwan was our former student. So now become our colleagues. So nothing is impossible. So pray for us. Your lecturer ni doakan rahmatullah kata lil alamin di dunia akhirat. InsyaAllah. All the best. Thank you very much. Very, very good sharing. Okay, Daya. Thank you. Thank you so much. So, if you don't know who that was our amazing Prof. Madya, Dr. Madiha. She is the Chief Information Officer of USIM. Jangan bermain, kita dapat JKP, masuk kita punya bagi talk kat you all ni. So, amazing sharing from her as well. She has a lot of experience from industry. So, dia pun dah lalui jalan akademia tu. So, both sides of the spectrum lah kiranya. So you guys were looking for inspiration. She's a very good place to start. But semua yang dicerita tadi, I think both our panelists pun ada cover juga. There's a lot of stuff about go back to basics. In the end, pergi balik pada Allah kan. Apa tujuan kita buat semua ni. In the end, Allah juga yang tentukan sama ada kita dapat tak dapat. Kita punya dugaan yang dia bagi tu. There's a reason why He puts us there kan. So Alhamdulillah, thank you so much to Prof. Madya, Dr. Madiha. Okay, so we have a lot of questions coming in. So thank you for the questions. So we're going to pop up to Mentimeter. So the first question that we have on Mentimeter, I don't know if the panelists can see this. First question adalah, berapa purata grade yang baik perlu dikekalkan dari awal hingga hujung SEM? So berapa grade yang purata yang patut kita kekalkan dari awal? So yang ni kita pergi pada Puan Husna boleh ke? Sebab Puan Husna yang cakap kena daripada awal tadi. So Okay. Boleh. Okay. So purata grade yang baik ni sebenarnya first of all you guys kena, okay, selalunya I tak silap sebelum masuk SEM ni kita akan ambil ketua program akan bagi tahu what are the subjects yang kita kena ambil and then how much dia punya aggregate tu, I mean how much percentage yang akan affect. So sebenarnya kalau purata grade ni, after all it depends on you punya course juga. Cuma sekarang ni kalau sebab my case dulu waktu awal ni tak berapa baik sangat. Dia sedar tu dah tahun ketiga sikit. Tapi waktu tu kalau I would say kalau macam daripada awal purata grade yang baik ni kalau boleh dah boleh dapat 3 above lah daripada awal SEM. Tapi kalau lagi bagus macam awal yang tahun pertama tu dah boleh dapat 3.5 tu dah okey dah. 3.5 okey. Tu the best lah. Tapi kalau boleh try ambil 3.5 daripada awal. Tu purata yang baik lah untuk nak secure the first class tu ataupun second upper class. Okay, 3.5. Yang mana yang bawah 3.5 mesti Jangan risau.
Jangan do this. obviously go for the best that you can lah kan. So like 3.5 is a good buffer in case yang Sam tahun 3 tahun 4 tu jadi lagi susah. Dia biasa lah kan. Kita biasa Ni tak pandai ni. 3.5 penak perut. I pun final year baru dapat 3 pointer masa degree. oh ya. Sebab sebab masa degree banyak subjek kan. Dia biasa yang susah-susah punya subjek yang belakang. So maksudnya Belakang lah, tapi kadang-kadang first second year kan kita macam buara lagi, tak kerti nak adapt lagi kan. Dia senang nak dapat A tu thesis you all target lah thesis A dengan LI kan. Tapi baguslah kalau from the beginning you dah score tu rasa bagus juga tu. Sebabnya bila you dah masuk third dengan fourth year, you dah diambang stable kan. Nak dapat first class je fikir kan, 3.4 is a good start lah. Tapi tak tahulah zaman sekarang mungkin budak pandai dah zaman kita nak dapat 3 pointer tu memang senang lah. I can count with fingers lah. Kalau I pergi kat UKM, I think less than 10 student from Malay student lah dapat 3 pointer lah. Zaman dah berubah, sekarang budak pandai, alhamdulillah, insya-Allah. Betul tu. Dia punya competition dia masya-Allah memang. I don't know if I can survive lah kalau kita baru nak start belajar sekarang macam memang level lah lain lah you all. So what about Cik Hidayah? Cik Hidayah rasa macam mana? Apakah purata grade yang okey? Ada nak tambah ke? Tadi tu macam okey lah untuk tahun pertama dengan tahun kedua memang subjek sebenarnya senang, tapi macam yang Prof Madiha cakap tadi, kita nak masuk je universiti kita tak tahu nak adapt macam mana, macam apa yang kita belajar ni. So saya time tu tak boleh nak dapat grade tu sebab saya tak boleh adapt lagi. That's the reason why I don't score on semester 1. Okay. Tak apa. So moral of the story, adapt as fast as you can. But if it doesn't work out, that's fine. There are other ways to survive after that. As long as you are able to survive, kan, that skill untuk survivability tu. That's the main difference between people yang perform and tak perform. Alright, so that was the first question there. The next question is, betul ke overthinking adalah cara sesetengah orang menjaga hati agar tak sakit andai harapan tu tak tercapai, Hamid? Okey, betul ke overthinking cara untuk jaga hati agar tak sakit? Adakah overthinking membantu dalam menentukan sesuatu keputusan? Soalan kebat ni, saya pun tak tahu nak jawab macam mana ni. Kita pass kat Cik Hidayah dululah. Cik Hidayah, overthinking apa? Macam mana kalau overthinking ni, adakah membantu ke tak membantu kalau kita overthinking ni? Susah nak jawab soalan ni. Main panel. So macam mana panel? Menjaga hati menjaga hati kenapa kena overthinking overthinking tu macam boleh membawa kepada negative impact ke ataupun boleh boleh. Saya rasa mungkin dia macam fikir all sides lah. Maksudnya macam okay, kalau something happen, this is the terrible impact, but also there's another good impact juga. So dia macam fikir lebih lah. Like benda ni mungkin tak jadi tapi ada hikmah. Maybe, I don't know. I don't really biasanya bila kita cerita pasal overthinking memang kita ada negative connotation kan, overthinking kan. Macam patutnya kita jangan over kan. But I'm assuming kat sini untuk jaga hati tu mungkin untuk nak kita ready for any kind of outcome lah. I think if anyone wants to add on to the question, tukang tanya soalan, if you want to explain, sila. But I think that's what it means. So well, panelists, okay, mungkin bukan kalau Cik Hidayah nak give up, Cik Usna ke ataupun Prof nak tambah ke, what do you guys think about overthinking? Like bagus ke tak bagus overthinking ni? Ya bagus ke? Apa dia? Baru I faham benda lain. Overthinking macam mana? Benda overthinking ni. Nama dia overthinking ni Kina. Minta tolong semua. Alamak, kena panggil pula. Tiba-tiba ada exam. Soalan susah dia kena panggil. Ni bahasa anak muda ni, Gen Z ni. Kita nama tak I berapa think faham. overthinking is not a good
is not Okay. a good personality lah untuk menentukan decision, sebab bila kita nak buat satu keputusan kita kena bandingkan pro and cons sebab saya tak pasti saya menjawab soalan ke tidak. Bila nak buat decision, you kena buat comparison, letak pro and cons dan tengok manalah satu lebih banyak. Dan kalau you rasa kadang-kadang cons tu sikit tapi pro tu banyak, terbalik pula. Sometimes you rasa yang yang cons tu banyak tapi pro tu sikit. Tapi kalau rasa perlu juga untuk ambil yang cons tu untuk orang kata diambil kira, so I think kita kena tengoklah pada situasi tu apa dia punya cons tu lah. Overthinking berlebihan sebenarnya dia akan jadi, I think overthinking is like one of the symptom untuk mental health lah sebenarnya. Betul. Good. Betul. So if you already label it as overthinking, saya rasa dah memang negatif lah benda tu. So if you already know that that's overthinking, tak bagus lah sebenarnya. So I think that's probably the answer over there lah. Mungkin lah ini kita semua gebang semua ni, so harap membantu lah siapa yang tahajud malam tu. Tapi kalau orang yang overthinking ni, please jangan overthinking seorang-seorang. Share your thought tu dekat somebody. Kalau you overthinking seorang-seorang, you macam tak boleh nak nilai kan you punya overthinking ni betul ke tak betul. So you need somebody to clarify. Betul ke apa yang aku fikir ni? Betul. Correct. Jangan koskan minda dengan berfikir berlebihan macam tu. Mental health. Jaga. Betul. Ya. Okey ni soalan ni bagus ni. Kita tak terfikir. It's a good question I think. It's a good question. We never thought about this. Thanks. Excellent question. Make us think. Saya rasa kadang-kadang pelajar dia takut untuk bertanya pada lecturer juga sebab dia terlalu overthinking. Dia selalu overthinking yang dia rasa lecturer akan perlekehkan dia, kawan-kawan akan gelakkan dia. Jadi bila tiap kali bila kita tanya any more questions, semua akan diam. Dia takut. Itu you sebenarnya overthinking. Orang tak drill lagi, tak tolak markah, you sendiri dah decide dah you punya soalan tu adalah, you sendiri dah downgrade dah you punya soalan. Kita tak tolak markah lagi. Kita beri markah masa peperiksaan nanti. So when you ada opportunity untuk tanya soalan, jangan terlalu asyik fikir soalan ni high level ke tak high level. Baik tanya masa belajar, jangan tanya masa bekerja lagi, malu. Betul. In fact, saya selalu cakap dengan orang kalau you intern, you only have 1 week untuk tanya soalan bodoh yang you nak. As many stupid questions as you want to ask, you only have that first week. Because you baru, you can afford untuk tanya soalan yang memang orang macam apa tanya soalan, but it's okay because you're still new. So if you feel like macam segan lah nak tanya nanti kan orang gelak ke apa semua ke, for that first week of internship tu, actually that's the best time untuk nak tanya semua benda yang you rasa macam segan lah apa semua tu. Because masuk second week tu dah, itu kalau you tanya lagi memang bos akan macam dah slack. But that first week tu untuk internship, bila nak dunia pekerjaan yang you macam deer and headlights kan, apa pun you tak tahu tu, sila ambil opportunity untuk tanya. Jangan biar otak you fikir, jangan tanya nanti kan orang cakap macam-macam ke apa semua tu. That's all overthinking lah. So take that opportunity, tanya as much as you can. If you jenis yang waktu belajar pun you dah segan nak tanya benda, nanti time kerja lagi horror nak tanya, lagi you cuak nak tanya kan. So asah that ability untuk tanya-tanya tu waktu belajar sekarang ni. Because that's the best time untuk nak push yourself lah untuk nak tanya-tanya soalan tu. Because you really need to ask. Asking someone is the quickest way to get the solution. Saya dulu waktu intern pun macam orang suruh saya buat benda yang saya satu habuk tak tahu apa-apa. Saya seminggu duduk berkampung kat komputer tu nak solve. Kalau saya tanya member tu, 2 saat je dia dah jawab lah. So you save so much time kalau you pergi tanya orang. But you punya otak yang stop you from asking kan. So please jangan overthink. If you don't know anything, please cari orang tanya. Because that's actually the solution to your problem lah. So that's our take lah on this question ni. So thank you kepada panel-panel jemputan. Thank you kepada semua panel-panel kita. Alright, next question. We're gonna go to the next one.
Okay, boleh tak saya nak tahu secara brief pengalaman kerja awal-awal masa internship? So you've already heard from me. How long both of you handle rasa anxious sebelum betul-betul boleh adapt dengan surrounding kerja? That's a very good question. So pengalaman kerja waktu awal-awal internship. So kita akan pergi dekat Puan Husna dulu, boleh kah? Boleh. Okay. So, pengalaman awal-awal. Okay, anxious ni memang ada sebenarnya, tapi sebenarnya memang kena prepare. Macam for my case, I memang kena ada preparation, which is kalau macam first of all kena baju dulu. I kena be prepared on myself, which is baju I akan iron siap-siap untuk seminggu. Sebab I kena plan well for myself. So that bila everyday tu, I kena be prepared on myself saja. I tak perlu nak fikir baju dah. So memang first preparation on diri. Lepas tu macam bila preparation untuk you nak dalam surrounding kerja juga is macam for my case macam betul lah macam Dr. Daniel bagi tahu kan macam asking a good question. Sebenarnya for my case juga I pun saya belajar tau macam sebenarnya you nak ask the question pun adalah skill, which is it can be a good question ataupun a bad question. Dan you know bila waktu kerja everyone ada macam kerja masing-masing. So you tak nak macam ganggu masa orang lain juga dengan tanya something yang macam you know takkanlah you nak asking the same thing je kan. So macam for my case macam on the way nak pergi kerja tu I akan macam baca okay berita hari ni untuk nak tahu nak create conversation first. How I nak create a good conversation dengan my colleagues. Sebab you tahu macam when you kat colleague you tak boleh tanya berbual benda yang okay malam tadi you tengok cerita apa. Tak ada macam tu dah. You tak ada zaman sekolah, zaman you punya study tak ada macam tu. Bila kerja you cerita pasal okay what about the update on Russian and Ukraine war last hours lah diorang buat apa. Diorang dah bincang pasal intellectual conversation tau. Dia tak pergi dah you punya berbualan macam tu dah tak ada. So you need to grow up you punya mindset juga. I mean you punya how you talk, how you punya conversation pun dah kena berubah. And another way is macam for my case juga I punya tips I selalu cakap seorang-seorang kot. Macam even nak belajar lagilah macam dulu English kan macam memanglah kita memang suka cakap English tapi kita tak adalah fluent sangat. Tapi when we talking dengan someone yang memang dah fluent ke apa kan memang kena belajar. So cakap je lah depan cermin. So at least macam bila dah jumpa orang real tu kita dah rasa macam okay aku dah practice ni. Tak apa. So for me tak apalah. It's a method of learning. Lama-lama macam dah okay dah going natural dah. You tak perlu nak study banyak sangat. But for me awal-awal normal. It's okay. Memang kena kerja keras sikit untuk diri. Nanti dah lama-lama dah okay dah. So that was my internship punya ni lah. And memang I would say macam my advisor pun bagi tahu memang dia bagi kita masa untuk kita nak discover things macam contohlah macam for my side kita belajar benda tu waktu study dengan waktu kat kerja different tau. Memanglah dekat study kita belajar tapi bila kita dekat kerja kita punya implementation tu you dah go for the big macam system macam benda yang lagi besar. So memang waktu tu memang this is the how you punya apa tu cognitive I mean how you punya you nak relate things to the real world real life punya kerja. So waktu tu memang kena betul-betul memang waktu tu memang kena belajar and kena aware dengan what things around us. Kita tak boleh fikir pasal sekarang je kena belajar on how the ekonomi negara sekarang, what are the world punya crisis because all the things affect you punya ni because kita dah kerja industri kan, so kita kena aware benda ni. So that's one thing lah for my side. Untuk anxious memang kena be prepared. Okay. And kena belajar pasal Ukraine and Russian war. Yes. Betul high level tu. Okay. Alright. Cik Hidayah pula rasa macam mana? Okay, selalunya bila kita ada rasa anxious ni sebab kita takut buat silap dekat tempat kerja kan. So first kali kalau hari pertama atau hari kedua untuk kita adapt dengan tempat surrounding ni, first kali yang saya boleh advise adalah be observant. Be observant dengan karakter orang and then kalau boleh be presentable, be cheerful, macam be friendly. Macam selamat pagi, assalamualaikum. Macam wish benda tu maybe benda tu make other people's day dengan wish morning ataupun assalamualaikum tu, how are you? And then kalau boleh macam bila kita dah jadi observant,
bila kita mestilah diorang akan interact dengan kita juga kan. So kita boleh nampak kat situ kat mana kita boleh sesuai ataupun kita boleh masuk. Bila dah dapat masuk, dah boleh dapat get in touch dengan diorang, carilah diorang untuk teman waktu makan. Itu penting ya. So true. So true. I really agree with that. Betul. Mana tahu boleh diorang boleh belanja makan ke. Macam Kita suka kan, kita ni duit. I have this unwritten rule tau, yang siapa yang you pergi makan that first day of kerja tu, you're most likely gonna stay friends with that person for your entire career. That's my unwritten rule lah. That first day, the person that you choose to have lunch with, memang forever you akan either lunch dengan that person ataupun you akan always nampak that person throughout your entire career. So memang saya sangat setuju lah that point tu, pasal cari teman nak makan tu is very true. And also yang you cakap pasal nak cakap hello apa semua tu, it's quite amazing bila saya pergi dengar LI presentation kan, bosses cerita dengan saya kan. Certain budak USIM bila pergi dia macam tak peramah. Maksud saya macam serius lah budak USIM tak peramah. Tapi it's because mostly dia orang cakap English, and then bila kita punya student nak bercakap, dia jadi takut kan, sebab takut nak kena cakap English tu. So dia orang terus diam. And bila dia diam, orang ingat kita ni tak peramah. So kita mungkin dengar Cik Hidayah cakap, oh kita kena jadi peramah, kita cakap oh kita peramah, but actually ask yourself, if someone's trying to speak to you in English, you buat apa kalau orang cakap English dengan you kan? Are you the type yang boleh cakap balik hello, ataupun you the type macam okay. Like how you deal with foreigners, like foreigners kat USIM banyak gila complain yang kita punya student tak peramah, and I'm like what you talking about? But it's because like you guys tak berani cakap English dengan diorang kan. So that's something that you guys have to change lah, because dunia luar tu banyak pakai English, and you tak cakap English tu orang dah terus like chop you tak peramah. So that's definitely not something you want to do lah. So I'm really happy that you brought that up lah, Hidayah. Macam memang betul, sangat-sangat betul both of those points too. So okay, alright. So itu hopefully a few tips that will help you survive your internships lah. So we have a question from Ahmad Muaz. So Ahmad Muaz, if you want to turn on your mic, you can ask your question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muaz. Saya tahun 4 from Asrim. Okay, so basically baru-baru ni saya ada hadap satu situasi ni lah. I was having a conversation with someone about his day, but then suddenly he brought up about Ukraine and Russian war. So I was surprised that he talked about it, and I was asking him macam mana dia boleh affected dengan that situation walaupun dia dekat Malaysia. So I was quite surprised lah, sebab macam I tak pernah rasa macam I need to know about that kind of crisis ke apa kan. And then what he said is, we all are affected. So I rasa macam terpukul lah, sebab I rasa macam kalau kita semua affected, maksudnya saya pun perlu bertanggungjawab juga untuk tahu pasal benda tu kan. And to be honest, I pun macam adalah search a little bit, and I rasa macam somehow kita memang akan affected. Sebab they are big, they have big powers globally kan. Okay, so my question is macam mana saya nak start untuk rasa bertanggungjawab, macam mana untuk saya letakkan diri saya dalam masyarakat, dan macam mana untuk lihat diri saya in a big picture dalam society ni sendiri. So I rasa as a student, I think me lah, I tak tahu orang lain, tapi saya rasa saya as a student memang sangat jarang fikir pasal tanggungjawab saya kepada masyarakat, and macam mana saya perlu and saya kena bagi balik kepada masyarakat. So tadi pun ada yang sebut pasal kita kena fikir pasal macam mana to give back to masyarakat, macam mana, sebab benda tu akan grow ourselves kan. Okay, so that's lah my question. Macam mana nak start letakkan diri saya dalam masyarakat, and macam mana untuk start rasa bertanggungjawab jadi sebahagian daripada masyarakat. Okay, alright. That's an excellent question. So macam mana nak timbulkan rasa
that we're part of the bigger world, the bigger picture. Macam mana nak start rasa tu? Ha, ni siapa nak volunteer dulu ni? Soalan cukup mas juga ni, siapa nak start? Itulah. Okay, I will start first lah. Okay, for this one kan, the feeling of being responsible kan, I would say sebenarnya ni start from sekarang ni macam siapa adik Muaz ni kan. Okay, now kita tak perlu nak tunggu kerja ke apa baru nak rasa tau. Sometimes macam now as a student pun you dah boleh rasa responsible on currently what things happen. Maksudnya macam masyarakat ni sebenarnya is the bigger layer tau. Macam paling kecil you punya sekarang is yourself. And you tengok orang yang kat depannya dulu, which is sekarang ni you nampak your friends ataupun your family dulu. So for this part maybe you boleh start rasa responsible towards your family dulu. Maksudnya sebab masyarakat ni is dia is a step tau. Macam even though macam bila tadi I ada bagi tahu concern yang macam bila kita buat something we need to know how we can contribute to the others kan, which is sekarang ni okay, when we talking about contribution ni, sekarang ni contohlah adik Muaz sekarang tengah tengok apa kita punya santai alumni ni kan. So kita boleh tengok sekarang ni bila you tengah duduk dekat depan laptop, you duduk sekarang ni, okay, first of all apa contribution you duduk dekat sini, and then you tengok kita punya ni. First of all you boleh gain your knowledge for yourself. Second is okay, on the program itself you boleh support you punya university punya program. Okay, and the third one, apa lagi you boleh dapat responsibility? One thing is bila you dah dengar ni, so after this dia dah ada idea. So you rasa macam okay, after this aku boleh tweet. So bila you dah boleh tweet, you dah boleh sebarkan something. Orang lain baca, you pintik orang boleh nampak. I mean, benda ni something yang macam very macam indirectly, you macam benda ni bukannya perlu berlaku secara langsung tau. Sometimes benda ni macam this responsibility ni, you akan rasa, you slowly akan develop. You tak boleh macam, benda ni bukan macam one time you terus rasa responsible. No, you slowly. And benda ni dalam diri you kepada orang lain. You tak perlu pergi ke the bigger scope pun. You tak perlu macam, bukan tak perlu tapi you don't need to macam tu. Slow you dah buat to sekarang ni to yourself and your family, you surrounding, and then after this bila esok you keluar, you nak pergi pasar teman your mom, and then you boleh tengok your community around, maksudnya orang taman you, orang you punya kawasan, and then benda ni okay, you beli ikan dekat kedai tu, you boleh tahu dah okay, now you contribute to the economy. Benda ni nampak macam little things tapi dia affect sebenarnya. And one thing is kena banyakkan membaca. For my side juga, I learn a lot bila I start baca sebenarnya. Maksudnya you know bila you dah besar, you dah kurang masa sangat nak socialize tau. So you try to macam gain knowledge dengan baca. So one thing is macam benda slowly lah, memang you akan nampak yang okay, bila you baca you ada ideas to talk, you ada knowledge untuk you nak share. And one thing macam for me slowly akan develop yang you rasa okay, this responsibility dalam diri you juga to yourself. Sebenarnya apa-apa pun kena to yourself first, baru you boleh go to the other. So I can say apa-apa pun is okay. Muaz, use tak apalah, you don't need to macam rasa you go to the community is a big scope. It's okay, you go for your surrounding now, and then nanti bila you dah kita ni lalu benda based on kita punya experience. I cakap ni pun based on my experience. Maksudnya maybe sebab I punya experience dah dekat sini. Mungkin ada orang macam Dr. Daya ke, Cik Daya ke, dah go for the bigger scope. So it's okay, kita based on our exposure, slowly. You don't need to rush pun benda ni. Okay? So that's my answer lah for this part. Okay. What about Cik Hidayah pula? Cik Hidayah rasa macam ni? Okey, poin yang Cik Husna cakap tu tadi semua saya setuju. Cuma saya nak tambah sikit macam Muaz tahun berapanya? Tahun 4 Tahun 4. Oh, okey. Okay, I think saya rasa Muaz ni mesti macam you can go further. You can go beyond this sebab I rasa you berani untuk bercakap sekarang. Untuk bertanya soalan ni pun, courage untuk tanya soalan ni pun sesuatu yang macam menakjubkan jugalah. And the way how you talk, the way how you approach us also macam I like the way you approach us lah. And then since you are from Asrim kan, you have that knowledge. Macam saya kimia.
maybe you can macam tukar knowledge you kepada kawan kawan kelas ke ataupun kawan dekat social media ke, apa ilmu yang boleh orang lain dapat yang you ada tapi orang lain tak ada. Maybe you can start from there. And then second, if you want to go further because you already 4th year, maybe you can start with LinkedIn and then you connect as much as possible yang macam professional punya orang, and then baca kat situ macam banyak sangat new knowledge, and then macam industri punya knowledge pun sama. Macam kat situ macam very insightful punya ni lah content. And then even I start cari kerja pun, I waktu interview dengan my previous GM from South America tu, South Africa tu, from LinkedIn juga. So that's how my first exposure towards masyarakat. Tak ramai orang pakai LinkedIn sebenarnya. So if you don't know what, I'm pretty sure a lot of us dah pernah dengar LinkedIn lah. But LinkedIn is basically like the Facebook for adults. So you essentially put your CV up on LinkedIn, and then what's unique about LinkedIn is that not only do you write about what you've done and your academic achievements, but also you can jadi friend follower siapa-siapa kan, so you boleh connect dengan orang, so you boleh accept and approve the connections and stuff. And then saya personally pernah dapat panggilan interview daripada Google semata LinkedIn tu, sebab saya ada connection dengan my lecturers dekat UK from LinkedIn, and just from there the interviewer tu pergi cari all the students yang connected dengan that person from LinkedIn tu. So LinkedIn is actually really useful, but unfortunately kat Malaysia memang dia punya profile dia tak berapa tinggi lah. But try to explore LinkedIn if you're serious about building your branches globally, meaning memang dunia luar, dunia besar punya networking tu, you really should look at LinkedIn. That's a very good point. So okay, so start small. You don't necessarily have to terus tahu pasal world conflicts and whatnot in the first instance. Start small, and then naturally you will start to learn and branch out, and then make your circle bigger. And obviously the topics that you have to cover pun kena tengok environment lah kan. If your environment are the type of people yang bincang pasal Ukraine war, then you have to tahulah Ukraine war. Kalau dapat environment yang semua cerita pasal drama pukul 7 tu, you pun kena belajar juga yang gitu kan. So it really depends on your environment later lah. So learn how to adapt. So okay, we're going to go to the next question on Mentimeter. I believe this is our last question for tonight. So apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pelajar sebelum memulakan LI? So persediaan sebelum LI. So kita pergi pada Cik Hidayah boleh ke? So persediaan untuk LI. Saya rasa macam poin saya sama je macam tadi. Lebih kurang. Tak apa, kira what are the more important bits lah? If orang semua langsung tak dengar for the last like 2 hours, like what is the most important bit sebelum nak start LI tu? Dan be humble kot. Be humble dengan semua orang yang kita ni memang nothing pun. So kita nothing pun dekat situ. So macam berjiwa besar untuk terima tadah je segala ilmu yang kita akan dapat kat sana. Okay, that's all. Be humble and then tadah je. Very nice words. So be humble and then tadah je. Very nice. Thank you very much, Cik Hidayah. Puan Husna pula, apakah persediaan untuk LI? Oh, for my case, I would say kena study on the company tu. I mean, you jangan macam blindly, okay dapat intern dan terus masuk je, tak boleh. Kena study juga. Study and then know the environment. So that you tahu untuk nak adapt and flexible dengan that kind of environment. So memang kena study. For me, memang kena study, check on the website. Kena pergi website company tu. Sometimes macam even you dah kerja nanti your boss tanya, you berapa kali je when your last time you go for your company website. I mean kena tahu. For me lah nampak macam simple tapi that was some news yang you need to tahu. Sometimes macam bila you dah susah baru you tanya direct ke HR cakap it's actually been stated inside the website, but
you tak, because of you don't aware this, that's why for me after all memang kena study, or study on the background first lah, tu penting. Okay. Betul. There's a lot of stuff that about the company culture you boleh tahu from the website sebenarnya. So kita kan biasa kalau kat USIM mungkin kita tak make it a habit untuk check everything kat USIM punya website kan. Jangan bawa bila start kecil. People's websites, they do have stuff on their website. Like go read stuff on their website. So it's very good culture to have. Like always study up on whatever environment that you're going to put yourself into. Do your homework first. Okay, so yes. Point. Macam tadi saya cakap LinkedIn kan. So gunakan LinkedIn tu untuk cari sesiapa yang bekerja dekat company tu. And then study juga orang-orang yang kat situ siapa. So at least macam itu pengenalan dan introduction. Betul. That's very good. Because I know that our students sangat terror coding orang kat Facebook kan, doing exactly what you're doing, right? So like change the stalking to LinkedIn instead, because LinkedIn memang dia cerita like orang ni pandai buat apa, pandai dia punya kemahiran dia apa kan. So if you know that you have to learn something yang you tak tahu apa-apa, you tengok LinkedIn, you dah tahu dah siapa mentor you nak cari kan. So it's very important untuk stalking tu transfer from Facebook masuk ke LinkedIn pula. So that's a very good point. So thank you so much. Okay, all right. So I think that is it from the panelists. So big round of applause to our panelists. So if you guys can please spam the team with the emoticons, with whatever, all the tepuk tangan and the hearts and the whatever yang you're nampak dekat MS Teams too. So I think we've been very blessed, very fortunate to hear from both Puan Husna and also Cik Hidayah. So they are amazing alumni from FST. So if you've ever felt down about what your grades are and stuff, just look at our amazing alumni and have faith that these people can do it, you guys can do it too, all right? So we're gonna proceed with the quiz, which came from these two panelists as well. So kita akan sambung dengan kita punya quiz pula sekarang ni. So this is the part that a lot of you guys are probably waiting for. So quiz Menti. So as I mentioned, please open up Menti. So either you have your phone, you can open your browser on your phone, or you can open a separate browser on your computers. Go to menti.com, enter that code, or you can scan this QR code, or you can click on the link. There's so many different ways to join in. So please join in whichever way you can. And then we will start our quiz, okay? So the first question that I want you guys to fill in is please tell us your phone number. So if you're already up on Menti, please put in your phone number. This is very important for us to contact you in the event that you win. So at the moment baru 5 orang yang masuk quiz ni, so chances untuk menang sangat tinggi sekarang ni. So sila masuk, go to menti.com and then masukkan the code 22857579, put in your phone number, and then kita akan contact you if you are the top 4 winners for today's quiz, okay? So we have roughly about 8 questions untuk quiz ni, so roughly dalam 5 to 6 minutes kita settle lah untuk these questions. So questions datang daripada both Puan Husna and also Cik Hidayah. There's a good mix of your reading comprehension skills, benda yang kita dah sebut tadi, you ingat ke tak ingat, plus also general knowledge skills. So it's a very nice mix of both. So we'll see how you guys fare with the quiz. So 8 questions, that's what we're looking at. So at the moment, there's 18 people yang akan join. Kita sekarang ada berapa orang dalam kita punya attendees ni? Attendees 50. Come on you all. So siapa yang, ke ramai AJK? So ramai AJK memang saya dah haramkan AJK. Sebab AJK diorang dah tahu soalan. So okay, apart from AJK, please join in if you want. Go to menti.com, put in the code 22857579, all right? Okay, we're gonna wait maybe about another minute or so just to wait for more people and then we'll start, okay? So just to fill in the time, this is the 6th edition of the AlumFaST, where we get more of our
esteemed FST alumni to come and then give their thoughts, share their experiences lepas dah keluar daripada FST ni. So I'm very, very happy to have Puan Husna and Cik Hidayah come back here and share such an amazing talk with us tonight. So in the future, if there's any one of you who feels that AlumFaST should cover any specific topics that you want us to cover, please let us know. Maybe there's a specific person you want us to call, please let us know. So we'll be happy to accommodate you guys, especially if there are topics yang kita tak cover kat USIM. So contoh macam financial management ke, ataupun macam mana nak deal dengan bos yang susah ke apa benda ke. So whatever that you feel that ada topics yang kita boleh cover, kita boleh panggil alumni untuk bagi sharing, we're very happy to accommodate that. So do let us and any of the AJK know what you want us to cover after this, okay? All right, so we've roughly got 26 people. I think we're going to start fairly quickly. So at the moment, I think this is a good amount. Yep. All right. Okay. So we're going to start. I'm going to give a countdown in 10, 9, 8, 7. Oh, wait. Hang on. This isn't the start. I forgot. There are more questions. So you do have time if you want to join in now. I forgot about this. Please fill in. Are you from FST or are you from somewhere else? So others, lion. If you are not from FST, please say you are from lion. If you are alumni, just put FST juga. If you are alumni, put FST juga. So lion is basically anything that's nothing to do with FST. So if you are here, yep, I've got 26. Okay, so majority of you guys are from FST. That's good. Okay, so I'm going to move on to the next question here. Program. So if you are from a specific program, please tell us either you're from ISA or FB or TKI or FG or FM, ASRM, HIT. HIT is our latest baby. So health degree baru aja start. So 5%, well done. Thank you for being here. So that's the baby of FST at the moment. So welcome. And then lain-lain is lain-lain lah. So sila masuk yang lain-lain lah. If you're alumni, obviously pilih program yang you dah join lah. So tadi roughly kita ada 28 orang tadi. So I think we only have one extra person left. So okay, there you go. What is FG? What is FGF. Kenapa FG? Wait, hang on. Fizik gunaan lah, yelah. AP. Fizik gunaan. Ha. So FG is fizik gunaan. So I think that. Yeah, sorry. Course architecture, I think. Oh, architecture dia dah split. So waktu you ada still bawa FST, but sekarang dia orang dah ada FCAP sekarang, dah ada fakulti architecture. So dah split dah keluar dah. So kalau dia orang masuk hari ni, dia orang kena masuk lain-lain dah. So, dah tak ada dah. So dia orang dah buat architecture and alam bina. So dia orang ada special punya ni lah sekarang. Okay, so we're going to start the quiz. So everybody ready? 8 questions. We're going to start with the first question here. So please put in whatever name you want. Tak berapa penting nama ni, yang penting phone number tadi. Kalau menang nanti kita akan contact. So letaklah nama apa-apa nak letak. Alright, so we are going to start the quiz in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, question number 1. Question number 1 is, apakah motto diri Puan Husna? Sorry Husna. Apakah motto diri Puan Husna? Is it always back to basics? Be yourself. Always be the best. Jangan tunggu orang lain. Which one is it? Apakah motto diri Puan Husna? Is it always back to basics? Be yourself, always be the best, or jangan tunggu orang lain? So those of you joining, you should be seeing the options on your phone or on your laptops. What is the answer? Very good. Always back to basics. Okay, so that was your reading comprehension question. You ingat ke tidak benda-benda yang Puan Husna sebut tadi? So we will see what's the next question. The next question is question number 2. Ready? Question number 2.
Apakah pesanan yang, alamak, yang ini saya tak sure lah you cerita ke tidak tadi. Ada. Okay, ada. Apakah pesanan yang Puan Husna mahu berikan to her younger self? Because tadi I don't think you said you wanted to say this to yourself, but like ini pesanan yang Puan Husna nak berikan kepada her younger self. Was it berbaik dengan seniors, cari role model or inspirasi to reach out, jangan malu untuk bertanya, atau try dapatkan result gempak dari awal semester? It's a bit of a trick question here, but oh, well done. Yep, that is correct. Try dapatkan result gempak daripada awal. So that was the part yang last kali Husna cerita. So masih baik you cover. So ada cover sini. Alright, so let's see siapakah pemenang after these two questions. After the two questions, nama apa-apa, okay. Is atas sekali, well done Is. So is leading, not by a lot, quite tight at the top, alright. Okay, question number 3. Question 3, ready semua? Okay, question number 3. Tahun berapakah majlis konvo USIM untuk Puan Husna? Puan Husna punya konvo bila? 2017, 2018, 2019 atau 2020? Bilakah majlis konvo Puan Husna? Was it 2017, 2018, 2019, 2020? Tembak semua. Sila tembak. Alright. Bagus. 2018, there was a hint in the poster. Kalau tengok poster, dapatlah jawab. Alright, very good. It was 2018. Question number 4. Alright, tahun berapakah Cik Husna start kerja? Tahun bilakah Cik Husna start kerja? Was it 2017, 2018, 2019 or 2020? Bila? Sila tembak. 2017, 2018, 2019 or 2020? Bilakah Puan Husna start kerja? When was it? Okay. So, tembakan salah. Dia dapat kerja as soon as dia grad tu dia dah dapat kerja. So 2018 is the correct answer. I don't think she covered this question tadi. So this was more tembak So ni soalan kebat lah ni. So alright. Tak ramai orang kena. This is the leaderboard after 4 questions. Oh, nampaknya Is tak berjaya tembak. Siapakah di atas sekarang? Alright, fastest was Safia. Kai is at the top right now. Well done, Kai. Alright, so question number 5. Question number 5. Ready, everyone? Question number 5. Berikut adalah 3 ciri orang yang berjaya. Kecuali bersedia untuk belajar, bersedia untuk diajar, bersedia untuk mengajar, bersedia untuk memimpin. Manakah yang salah? Maksud dia yang mana bukan ciri, right? Kita nak kecuali. Berikut adalah 3 ciri kecuali. Bersedia untuk belajar, bersedia untuk diajar, bersedia untuk mengajar, bersedia untuk memimpin. Which one is not one of the ciri? Very good. Bersedia untuk memimpin. So tadi kita dah 3 jenis ajaran tadi. Belajar, diajar, mengajar. Memimpin was not one of them, alright? Not to say that everyone should not be leaders, but the lumrah kehidupan, there's always going to be leaders and followers kan. So memimpin is not one of them. Alright, so question number 6. I like question number 6. Alright, question number 6. Manakah bukan kriteria sebagai seorang pelajar sains dan teknologi untuk masuk ke dalam dunia industri? Ini sila kebat sikit. Keperluan masyarakat, pemikiran kritikal, pengetahuan isu semasa berkaitan industri atau mempunyai kabel besar. Manakah bukan kriteria sebagai seorang pelajar sains teknologi untuk masuk ke dalam dunia industri? Bukan kriteria. Mana satu? Kita pelajar SNT nak masuk dunia industri. Bukan kriteria dia ialah mempunyai kabel besar. Alright, you should know keperluan masyarakat, you should have pemikiran kritikal, you should have tahu pasal isu semasa industri. Kabel besar, although a lot of us might think that is true, it's not true, right? So jangan rasa kita tak ada kabel, kita tak boleh masuk. That's not true.
All right, so leaderboard after questions 6. Okay. Siapakah paling laju? I think unicorn. Fastest was Kai. Kai is still at the top. Well done, Kai. Agak jauh ke depan tu. All right, last two questions. This is question number 7. Question number 7. Sila ready? Ini soalan general knowledge ini. Berapakah jumlah negara ASEAN? Berapakah jumlah negara ASEAN? Is it 8, 9, 10 or 11? Berapakah jumlah negara ASEAN? Is it 8, 9, 10 or 11? Ha, sila. Tadi kan cakap nak tahu lebih daripada ni kan. Nak tahu dunia luar kan. Ha, no, dunia ASEAN ni berapa negara? So berapakah negara ASEAN? Ha, tu dia. Hebat sangatlah semua tahu. So, alright. Okay, so the correct answer is 10. Correct answer is 10. Tak apa, yang lain-lain ni kita start slow, start small. Tak payah cerita pasal Rusia, Ukraine. Kita cerita ASEAN dulu. Belajar pasal ASEAN dulu. Alright, so question number 8. This is the last question for tonight. So, siapakah pemenang kita akan tengok selepas this question. So, ready everyone? Last question for today. Okay, berikut adalah negara-negara ASEAN kecuali. Which one is not negara ASEAN? Is it Laos, is it Myanmar, is it Timor-Leste or is it Vietnam? Which one is not negara ASEAN? Yang manakah bukan negara ASEAN? There's only one. Bukan negara ASEAN, which one is it? Everyone's voted. Well done, Timor-Leste. Timor-Leste is the only Southeast Asian country that is not in ASEAN. Alright, so Timor-Leste is the correct answer. So, siapakah pemenang kita? Top 4 akan ada orang contact. Alamak Kai, Allah Kai. Oh no. So, nampaknya Kai kena practice Geo sikit. Hello. Hello is number 1, so congratulations kepada Hello. Inshi is number 2, and then Kah number 3, and then kita ada Farah TKI number 4. So congratulations to our top 4. Nanti AJK akan contact you all untuk minta your bank details, and then kita akan bank in the cash to you guys. Alright, so congratulations to you guys. Alright, so that is the end for tonight. So basically that is the end of our soal jawab, at the end of our quizzes. So thank you so much to our 2 panelists, Puan Husna and also Cik Hidayah, for your time and all of the amazing sharing that you guys have done for us. So from me, I'm very sorry for all the whatever benda-benda merepek yang saya cerita. Minta maaf, minta ampun, salah silap, whatever sepanjang saya jaga AlumFaST. So I'm going to pass this over back to the MC. So thank you so much everyone. Good night. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan panel-panel kita pada malam ini. Banyak ilmu dan segala pengalaman yang telah kita pelajari dan dengar daripada panel-panel kita. Sebelum kita mengakhiri program hari ini, saya nak jemput semua ahli yang hadir pada hari ini untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Okay, kita dah sediakan live background dekat chat box. Diharapkan semua boleh gunalah bagi yang boleh. Okay. 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 Saya bagi masa sikit untuk yang nak buka kamera Saya nak cakap terima kasihlah kepada rakan-rakan yang join, para pensyarah, staff kalau ada yang hadir, terima kasih sebab join AlumFaST siri 60. Dr. Madia pakai ni background static Comot lah. Malam-malam ni Macam kerja ni. Inilah. Kerja. Langsung malam pun buat kerja. Lepas tu dengar you all ni. Bagus lah idea. Sorry terpaksa gambar statik. Comel lah gambar. Bagi ada foto kan. Saya just nak tambah sikit lah.
Tadi kan ada soalan daripada pelajar Ashrim tahun 4, you punya contribution kepada community kan. Bila you sebut tentang community kan tak payah pergi jauh lah. Sebenarnya you fikir dulu community, you punya contribution or responsibility kepada program dulu ataupun dalam fakulti tu sendiri. Okay, saya sukalah nak ingatkan senior especially. So bila you dah jadi senior, you ada responsibility tau macam mana you nak orang kata bantu you punya junior. Jangan jadi macam senior yang macam lepas tangan tak ambil tahu. Saya sebenarnya a bit frustrated lah bila besok untuk makluman semua kita ada debat intrafas sorry I have to talk about this. Tapi bila penyertaan ada setengah program tu sangat-sangat menyedihkan lah. Langsung tak nak masuk. Okay, you can see from the poster kita boleh tengok program mana yang tak ada langsung penyertaan. So kita sepatutnya bila jadi senior kita dah kita ada student society. So kita kena follow up dengan junior kita. Masuk. Minta diorang masuk. Memang semua akan kata tak ada pengalaman. Kita nak jadi pandai, kita bukan terus mula dengan tiba-tiba pandai. Kita kena mula dengan kosong. Belajarlah. So you bila jadi senior, you sepatutnya ambil responsibility tu orang kata berbaiklah dengan junior ataupun you ada pengalaman, you dah pernah masuk dulu. Sayanglah sekarang ni program you langsung tak ada apa-apa masuk. Maaf to say Ashrim langsung tak ada penyertaan, FM pun banyak juga tak ada penyertaan, HIT pun tak ada. Okay, so sepatutnya you jadi senior sebagai contoh role model, you ajar balik mungkin. Saya ada ilmu sikit tapi tak banyak, tapi saya boleh share dengan junior saya train korang. Itu yang saya amalkan dalam ISA sendiri sebab saya memang akan keep in touch walaupun saya bukan lagi KP, saya akan keep in touch dengan senior-senior, minta tolong. Okay, bila korang dah di senior, korang kena contact balik junior, dapatkan juga. Okay, ajar. Itu yang sepatutnya korang buat. Orang kata dalam society tu sendiri, dalam program tu sendiri, janganlah kita sesama kita, batch kita je. Tahun 4 je. Tahun 1 tak nak masuk sudah lah. Zaman aku dah lepas, macam tu je. Faham tak? Responsibility tu pun dah tak ada dah dalam program tu sendiri. So you tak ada semangat, bukan dia asabiah kepada program tapi semangat macam orang kata turunkan ilmu kepada junior. Sebab diorang takut. Saya faham sekarang ni ODL masing-masing macam banyak tak nak beri komitmen. Sebab banyak lagi orang kata sebab berada di rumah kan banyaklah. Tapi kalau you polish benda tu sesama junior, you build you punya orang kata communication, networking dengan junior, tolong adik-adik ni semua, bagi motivation sekali dua. So diorang akan happy, diorang akan join insyaAllah saya rasa. Okay, so saya rasa sebagai senior yang ada dalam ni ataupun tak kisahlah, tak pasti you tahun 4, tahun 2 pun sepatutnya dah jadi senior dah. Bila you tahun 2 dah cukup matang sebenarnya, you dah boleh orang kata ajak adik-adik junior ni join. Jangan tunggulah orang kata lecturer nak kena jadikan compulsory, nak jadikan dapat markah baru nak terpaksa semua join kan. So responsibility tu datang daripada pelbagai jenis orang kata community yang kecil dulu, barulah boleh pergi community yang lebih besar lah. Okay, so I think tu saja kot saya nak beri orang kata sedikit respon lah tentang program-program yang ada di fakulti. So please support. Kita buat ni untuk korang juga, nak mencantikkan resume korang juga. So kalau yang mungkin tak perform sangat CGPA, tapi kalau you punya kurikulum bagus, orang akan tengok benda tu. So kadang-kadang sebab sekarang ni apabila ODL, berlambak dah result dinlist. Saya tak heran pandang tengok dinlist banyak ni. Saya akan tengok dia punya kurikulum. Okay, even scholarship pun sekarang pun kita akan tengok juga benda tu. So kalau benda tu you hanya tak, memang kosong lah, tak ada apa-apa, tak involve ni, so agak susah lah. So try lah orang kata lepas ni join yang hit yang ada dalam ni saki-baki walaupun tak ramai, saya harap benda tu masuk supaya tahun depan korang dapat join. Jangan takut untuk mencuba. Kita nak berjaya, nak jadi satu level yang tinggi memang kita kena mula daripada tak tahu apa-apa. Tapi kita kena ada orang kata jangan segan lah untuk belajar. Tapi kalau tak tahu apa pun tak nak belajar juga memang susah lah nak ke mana-mana kan. Okay, so jangan segan dan senior please bantulah junior korang. Saya faham ODL ni menjadikan kita dalam dunia kita sendiri saja. Tak nak bercakap dengan orang, ada masanya kita jadi macam tu. So saya rasa banyak impact negatif sebenarnya bila ODL ni, masing-masing buat hal sendiri. Tapi tolonglah reach out your friend, reach out your junior, your senior, okay? Reach out your lecturer, tak ada masalah pun tanya khabar ke apa. Orang kata
cuba kembalikan balik style orang kata F2F tu. Sekarang ni macam masing-masing scene je lah. Kalau tengok WhatsApp tu kan berlambak sangat dah group kan. Saya faham. Kalau lecturer kita sendiri pun macam faham juga lah. Tapi ambil masa jugalah untuk reply. Kalau lambat sikit pun tak apa. Okay. So I think itu saja. Dah takut nanti jadi lagi lambat pula. Ada tiba-tiba jadi tak sekira panel keempat pula kan. Tadi dah ada Dr. Mariha. Semua apa spontan kan. Okay, semua kita panel banyak yang nak sharing kan ni. Bagus lah, bagus. Itulah. Selalu dia Macam cakap dengan adik-adik je you all ni. Dengan anak, bukan adik, anak semua bahaya kan. Kina kan macam adik-adik. Saya adik lah. Dr. Sakinah malam hari. Alhamdulillah. Okay, right. So semua dah ready dah tu kan nak ambil gambar ni. Siapa tekan ambil gambar? Okay. Jom dah sampai ke 5. Okay. Okay, kita ready ni dekat together mode. So semua senyum. 1, 2, 3. Sekejap. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Sekejap okay, sekali lagi freestyle boleh? Apanya kau ambil gambar? freestyle 1. Freestyle tak barokah lah. Alah, dia tak barakah. Dah sangat tu. Forward kat PC. Teman dia tak berkelit kata. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik Hidayah, terima kasih Puan Husna. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Very interesting talk, very interesting sharing. Okay. Okay, terima kasih di atas kerjasama semua. Ambil gambar sama-sama. Okay, Alhamdulillah program kita pada malam ini telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasihlah buat yang hadir dalam menjadikan program santai bersama AlumFaST 6. Buat pemenang-pemenang boleh kontak Farisha. Dia punya contact number kita dah letak dekat chat box. Okay, kalau tak kontak nanti hilanglah duit korang. Okay, jadi kami daripada pihak penganjur menyusun 10 jari memohon kemaafan anda ada kekurangan dalam mengajukan program pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada program santai bersama AlumFaST yang akan datang. Still ada, banyak lagi. Kita akan jemput lagi best-best. Okay, peringatan kepada semua peserta, jangan lupa isi borang kehadiran. Kalau tak sia-sia datang untuk hari ini, tak akan dapat itu lebihan korang. Dan kita ada lagi beberapa minit je sebab kehadiran akan buka sampai pukul 11 saja. Misal kata dah macam terlepas sangat-sangat, bolehlah cari saya, PM cakap boleh buka tak? Nanti saya buka. Ya, okay. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bye semua. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih. Sama.